hands are lifted at Fardos são deixados no Calvário. Muito obrigado. Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, novamente dedicamos este serviço a Ti e Te pedimos para comandar nossos passos, para que, Pai, seja Tua vontade e não a nossa vontade, que seja feita aqui. O Senhor tem sido um Deus muito bom conosco. O Senhor fez nossos aleijados levantarem e andarem do chão. Viwete wetu wakasimama kutoka kwenye udongo. Lord, you helped our cripples, you raised them from the dust. Senhor, o Senhor ajudou nossos aleijados, nos levantou do pó. E os cegos que não tinham esperança de nunca ver a luz, o Senhor passou por cima das situações humanas e agora eles podem ver e continua tocando os corações dos homens em toda a terra, desde essa terra. O Senhor abençoe esta terra para que ela continue sendo a sala de aula para outras nações, todas elas aprenderem os caminhos de Deus nesses últimos dias. No nome poderoso de Jesus. Amém. Muito obrigado. Você pode estar sentado na poderosa presença do Senhor. What a blessed day we are having here today. Que dia abençoado que temos hoje aqui. That we can put time aside and meet. Que possamos colocar um tempo de lado e para nos reunirmos. To hear from the Lord, para ouvir do Senhor, to seek His counsel, buscar seu conselho and His leadership at this hour. E a sua liderança a esta hora. Now, in the first session, agora na primeira sessão, we saw very clearly nós vemos muito claramente what the Lord is saying to the church. O que o Senhor está dizendo para a igreja At this critical hour, nesta hora crítica in the history of the church. Na história da igreja. And in that conversation, E nessa conversação, I shared on the mighty vision of the coming of the Messiah. eu compartilhei a poderosa visão da vinda do Messias. And then we read from Daniel chapter 12. Então nós lemos de Daniel capítulo 12. And some very important issues came up, E alguns muito importantes negócios which the Lord is vieram. actually driving into the heart of the church. Que o Senhor está colocando no coração da igreja. Key among them, O chave entre tudo isso became the fact se torna o fato that the Lord is exalting the church, encouraging que o the Senhor church. está exaltando a igreja, elevando. Is pulling the church O Senhor está tomando a igreja towards Himself diante de si mesmo and asking the church e perguntando à igreja to establish certain key fundamentals para estabelecer certos fundamentos-chave in her salvation. na sua salvação. And we saw very clearly Nós vemos muito claramente He talks about the divine registry of God. que ele falou sobre o registro divino de Deus. That in that registry, Neste registro, the Lord is keeping a record. o Senhor tem uma gravação Record of the names of the righteous people.
está gravado o nome das pessoas justas, that walk in the fear of God. as pessoas que andam no temor de And that Deus. this record is not a fairy tale, it's not a storybook. E este registro não é um conto de fadas, não é um livro de história, Record in the kingdom of God. é um real registro no reino de Deus. And then E the então, day is coming os dias when it vêm will really matter quando realmente vai importar if your name se o seu nome is found in that book. será encontrado nesse The livro. title of our conversation today E o título da nossa conversa hoje is Defining É. the Bride of Christ. definindo a noiva de Cristo. Kutambua, defining, identifying the bride of Christ. Identificando a noiva de Cristo. And I said that in the conversation the Lord is having with me, Eu disse que na conversa que o Senhor teve comigo, what is most important o que é mais is importante that the Lord is raising for the features. é que o Senhor está levantando as características. Features that the church ought to possess in order to be in right standing with the Lord. As características que a igreja deve possuir para estar bem com o Senhor. Among them we have seen now. E entre o que nós vimos agora, ele está dizendo Day comes que um dia vem when it will be key quando será fundamental, that your name must be found. que o seu nome deve ser encontrado, escrito That book of life. naquele livro da vida. And we've gone further also E nós vamos to adiante say that that church he celebrates. para dizer que esta igreja que celebra The my people church, those are my people. a igreja, meu povo, este é meu He povo. says, and they shall be my people, Ele diz, eles serão meu povo, and I will be their God. eu serei o Deus deles. So he identifies very closely with them. Então nós identificamos que ele é muito próximo com I eles. wanted to raise up some of those features that you may ask yourself some serious questions. E eu quero levantar algumas características para você fazer a si mesmo algumas questões muito sérias. Because I said, Porque eu there are disse, several scriptures in the Bible that actually define the my people church. há várias escrituras na Bíblia que definem a igreja meu povo. And I mentioned one of them in passing, the book of 2 Corinthians chapter 6, verses 14 to 18. Eu mencionei uma delas em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. And key among the things raised there, the features raised there, O chave entre as características levantadas ali. he says, Ele diz, elect, that group of people, esses eleitos, esse grupo de pessoas, they are a church that is separated. são uma igreja que é separada. Separated from the moral decay of this world. Separada da queda moral deste mundo. And he says, Ele diz, if you go to a feast se você for a uma festa, and you take some barbecue beef, você pegar um bife de churrasco and eat that beef, comer aquele bife, and then you say, I have some Você extra dizer, left. alafu useme niko na ya ziada ambayo imebaki, Then you say, let me take this consecrated beef alafu aseme wacha e alguém te nichukue disser, nyama deixa eu iliyowekwa pegar esse wakfu bife consagrado and fold it in my garment na nikaikunje colocar ele nikaiweke katika vazi na langu, minha roupa and take it home. na nikaichukue e nyumbani. levar para casa. Is it still consecrated? Je, bado ingali continua imewekwa consagrado? wakfu? Thank you. I see a lot of people shaking their heads that no, it cannot. Asante, Eu vejo naona monte baadhi de ya watu gente wakitiliza falando vichwa não, wakisema ele não continua. haiwezi. In other words, Kwa maneno mengine, Em outras palavras, you cannot mix light with darkness. kwamba huwezi você não pode ukachanganya misturar nuru na giza. trevas com In luz. other words, Kwa maneno Em mengine, outras palavras, anasema ele está dizendo that every time you add darkness to the light you have received, kwamba kila toda vez wakati que você unapoongeza adiciona as giza, trevas à luz kwa que ile você nuru ambayo recebeu, umeipokea, it is always equal to darkness. kila mara isso sempre será igual unatoshana tu trevas. na giza.
Even the salvation we received from Jesus is a separated salvation. Hata wokovu Mesmo a tuliopokea salvação kutoka que kwa nós Yesu, recebemos de ni Jesus wokovu é uma salvação umetengwa. separada. And I want to move on step by step Na ningependa Eu kusonga quero mbele continuar hatua passo a kwa passo hatua, to elucidate, to open up this tremendous vision that the Lord is using to speak to the church. nikaweze kufunua para maono elucidar e haya abrir ajabu essa ya tremenda Bwana visão que o Senhor está anayetumia usando para kuzungumza falar na com a kanisa. igreja. And the important questions came up. Na swali E nyeti questões likaibuka. importantes, The elas question surgem. then became, Swali basi A questão likawa, então se torna, because he said kwa sababu porque ele alisema diz that the multitude that were asleep in the dust of the earth, kwamba que a wengi wa multidão watu que estava waliokuwa dormindo no wamelala pó da katika terra, mavumbi ya dunia, they awoke, they were waken up. waliamshwa. eles despertaram, levantaram. Naye akasema, E ele diz, After that resurrection, baada ya após esta kufufuliwa ressurreição, one group was taken up into the eternal kingdom of Jehovah. kikundi kimoja grupo kikachukuliwa é levado, katika tomado ufalme para o wa reino Jehova eterno wa de milele. Jeová. And he said the other group went to hell. Na akasema E ele diz, kikundi outro hicho grupo foi kingine pro inferno. kikaenda jehanamu. And then he said, Alafu anasema Então ele diz, among those that were resurrected for the kingdom of Jehovah our God, miongoni mwa entre wale aqueles que foram waliofufuliwa ressuscitados kuingia para o katika reino de ufalme Jeová, wa nosso Yehova Deus. Mungu wetu. he says Anasema Ele there diz, were two subgroups. kulikuwa na havia vikundi dois viwili subgrupos. vidogo. And he said Naye anasema that Ele diz, one subgroup constituted those he defines as who were wise people. kikundi dos kimoja grupos é constituído, ele define como o grupo daquelas pessoas que são sábias. And the other subgroup he said were those who led, in fact you can say the teachers of righteousness, those who led people to the righteousness of the Lord. na kile O kikundi outro você kingine, pode definir asoweza como kuita aqueles que walimu wa guiam haki, as pessoas à wale justiça do waliongoza Senhor, os wengi ensinadores de kutenda uhaki. justiça. And then the question became, Basi swali Então a questão se likafanyika, torna, Church of Christ, kanisa la Igreja Kristo, de ever Cristo, since you became born again, tangia desde que você se ulipookoka, tornou have nascido you de novo, really led people to the righteousness of the Lord? je, umewaongoza realmente você watu guiou as katika pessoas uhaki à wa justiça Bwana? do Senhor? Also, Pia Também, since you became born again, tangia desde que ulipookoka, você se tornou have nascido de you novo, really led people to the wisdom of God? je, kwa Você kweli realmente guiou umewaongoza pessoas à watu katika sabedoria de hekima ya Deus? Mungu? Saying Akisema dizendo, when we practice salvation, ya kwamba quando nós tunapotekeleza praticamos a wokovu, salvação, that at the center of Christian worship ya kwamba E no iliyo ya centro kati da katika adoração ile cristã ibada ya Mkristo is the evangelism we do. ni uinjilisti está ambao o evangelismo que tunautenda. nós fazemos. Kumaanisha Quer dizer, What we do becomes evangelism. kile o que tunachotenda nós fazemos linafanyika se uinjilisti. torna evangelismo. The world can see. Ulimwengu O unaweza mundo pode ukaona. And I said, Nami nikasema Eu disse, serious questions have arisen in the conduct of the present church. maswali Sérias questões yameibuka, devem ser maswali feitas à nyeti igreja do tempo kuhusiana presente. na tabia ya kanisa la sasa. And I said, Nami nikasema Eu and disse, today I'm going to share very deep here. na leo naenda e kushiriki hoje eu vou kwa compartilhar neno bem hapa. Because down the profundo line I'm aqui. going to share a certain vision at the throne of God. Kwa sababu Porque hatimaye naenda eu vou kuzungumzia compartilhar kuhusu alguma maono ya visão do Bwana trono de katika Deus. enzi ya Mungu. But I said, Lakini nalisema Mas eu disse, sometimes when you look at the practice of the present day believer, ya kwamba algumas wakati vezes quando mwingine você olha para a prática ukiangalia dos, tabia dos za crentes de Mkristo hoje em muumini dia, wa sasa, they turn people away from the righteousness of the Lord. wanawageuza eles watu afastam mbali as kutoka pessoas kwa da uhaki justiça wa do Bwana. Senhor. And I said that becomes the point of the need for reformation in the church. Na nikasema basi Eu hapo disse, esse se pakawa torna o ndipo ponto pahali da necessidade de panapohitajika reforma na igreja. mabadiliko katika nyumba ya Mungu, Restoration, urejesho, Restauração, uvuvio reavivamento na toba. e arrependimento. Haleluya. I want to move a little further now. Nataka nisonge Eu quero mbali ir um kidogo pouco sasa. adiante agora. Why does he talk about those who are sleeping in the dust of the earth? Ni kwa nini Por que ele anazungumzia fala wale sobre os ambao que estão wamelala dormindo katika no pó da mavumbi ya terra? dunia? I'm going to walk with you step by step so we may read about the coming of the Messiah first. Ninaenda Eu quero andar com isso passo a passo para que possamos ler sobre a vinda do Messias primeiro. And then I'll be able now to navigate you to a place where he uses the lusters, the glory of light, to define that church. Então eu vou poder chegar ao ponto em que ele usa os luminares, a luz, para definir essa igreja. The book of 1 Thessalonians chapter 4, precious people, 1 Tessalonicenses capítulo 4, povo precioso, verses 16 and 17. versículos 16 e 17.
1 Thessalonians chapter 4. Wathesalonike wa 1 kwanza Tessalonicenses sura versículo yake 4, Again, he says, tena anasema ele diz, verses versos 16, 1 Thessalonians 4, 16, 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 Versus- mstari wa 16 na 17. Once you're there, you can shout amen to me. Ukishafika quando pale você sema estiver lá, amina você kwangu. pode falar amém para mim. Thank you. Asante. Obrigado. Says, can I Ele read now? diz, Thank you. posso ler He agora? says, for the Lord Ele diz, himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel and the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Kwa maana Bwana Dizemos, mwenyewe atashuka porque toka o mesmo mbinguni, Senhor descerá do akitoa céu com amri alarido, kwa com sauti voz de kuu, arcanjo e com a pamoja trombeta na de sauti ya Deus, malaika mkuu, e os que na morreram sauti em ya Cristo tarumbeta ya ressuscitarão Mungu. Na primeiro. wale waliolala mauti wakiwa wanamwamini Kristo watafufuka kwanza. So you see that the Lord is giving the chronology of the events of that day, Kwa right? hivyo, Então unaona você kwamba vê que o Bwana Senhor está dando a anatueleza cronologia kwamba dos tukio eventos katika daquele hiyo siku. dia. And it's important to understand Na ni muhimu É kuelewa importante that as he entender was talking about the rapture of the dead, they are sleeping in the dust of the earth. ya kwamba que alipokuwa conforme ele está akizungumzia falando kuhusu sobre o unyakuzi arrebatamento wa dos wafu, mortos, waliokuwa eles wamelala estavam katika dormindo no pó da mavumbi ya terra. dunia. That is just a section of the events of the day. Hiyo tu ni Isso é apenas sehemu uma tu ya seção matukio ya dos siku. eventos do Because dia. actually, the Bible says that those who are asleep in the dust will be the first to get up, be resurrected, be glorified, and then rise to Him. Kwa sababu Biblia A inasema Bíblia diz que kwamba aqueles que wale estão waliolala mortos em katika Cristo serão os mavumbi ya primeiros a dunia serem ndio ressuscitados, watakuwa wa kwanza glorificados kufufuliwa, e então kubadilishwa serem levantados na para Ele. kuinuka na kwenda kuwa pamoja naye. And that is now the resurrection. Sasa huko ndiko Esta é agora a kufufuliwa. ressurreição. Alafu He Então, now says, when we read further, agora- those who are still alive at that time and Christian. sasa anasema agora ele atakaposoma diz: zaidi aqueles que kwamba ainda wale estiverem watakuwa vivos wako naquele hai na tempo Wakristo. forem cristãos. Said, those will be translated. Anasema hao Ele diz: estes serão So you transladados. see, the others are being transformed, but now those who are alive at that point will be translated, and they too will catch up with the others there. Unaona kwamba kuna Você vê aqueles kubadilishwa. que Wale estavam ambao dormindo watakuwa seriam hai transformados, mas os watabadilishwa vivos na seriam kukutana transladados pamoja naye e vão se angani. juntar com os outros lá. Mstari wa 17. Versículo 17. Anasema Ele diz: That we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. baada ya hilo Depois sisi nós tulio que hai bado, ficarmos tuliosalia, vivos seremos tutanyakuliwa arrebatados pamoja juntamente nao com katika Ele nas mawingu, nuvens, ili a kumlaki encontrar o Bwana Senhor nos ares. hewani. And so we will be with the Lord forever. Hivyo E tutakuwa assim pamoja estaremos na com o Bwana Senhor milele. para And sempre. so that is very powerful. Na hivyo basi hiyo ni Então ya isso é nguvu muito sana. Because poderoso. he's saying that those who are asleep in the dust they will resurrect first, be transformed to glorious bodies and garments, which I'm going to share very shortly on, and then meet the Lord in the sky. After that, we who are still alive, translated to catch up with them there. Kwanza kabisa Ele anasema diz que kwamba aqueles wale que estiverem waliolala mortos katika vão mavumbi ser transformados para se watabadilishwa na encontrar com o mavazi Senhor primeiro, kisha watapaa e depois juu. os que estiverem Alafu vivos sisi serão ambao tuko transladados hai para se encontrar com o tutabadilishwa, Senhor alafu nos tutakutana ares. naye angani. For the Lord Himself Kwa kuwa Bwana Pois o Senhor, Ele mwenyewe on mesmo, that day will come down. katika hiyo siku naquele atashuka dia chini. vai And descer. yet we know very well Na ili hali twajua E nós vyema sabemos kabisa muito that bem in the book of Acts chapter 1 verse 11, ya kwamba que katika no livro kitabu de cha Atos, Matendo ya Mitume no mlango wa capítulo 1, kwanza mstari wa versículo 11, when he was taken up, wakati quando alipochukuliwa ele foi juu. levado, Acts chapter 1 verse 11, Atos, Matendo ya Mitume capítulo sura 1, yake ya versículo kwanza 11, mstari wa 11. this is what he says here. Hivi ndivyo o Senhor asemavyo diz hapa. aqui, He says, ele Anasema, diz: men of Galilee, they said, Homens why do you da stand Galileia, here looking into the sky? por que vocês estão aqui olhando para o céu? Taken away from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. wakasema, enyi watu Esse wa Jesus Galilaya, que vocês estão vendo mbona ser mnasimama tomado para os mkitazama céus, juu angani? voltará do Yesu mesmo jeito aliyechukuliwa como vocês kutoka estão kwenu vendo kwenda mbinguni, ele ser atarudi tomado. tena jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. He says,
Anasema and the Lord diz, himself will come down. naye e o Bwana Senhor Ele mwenyewe mesmo atashuka vai descer. chini. But now we are being told here how he will come down. Lakini sasa Mas tunaambiwa agora hapa aqui foi jinsi nos ambavyo dito atashuka como Ele vai chini. And descer. you see, Na unaona Você it's vê, essentially saying that he will come back again. ya In kwamba that E essencialmente- glorious body, he will come back again with a cloud. ya kwamba está atakuja dizendo que Ele tena, virá na de huo novo, mwili no wa corpo glorioso utukufu, com a na huo nuvem. mwili wa utukufu atarudi tena katika wingu. Hallelujah. Haleluya. And then, Alafu if you Então, read the book of John chapter 11 verse 11, ukisoma se kitabu você cha ler o Yohana livro de sura João, ya 11 capítulo 11, mstari wa versículo 11, 11, he spoke to the disciples. alizungumza na Ele fala para os wanafunzi. discípulos, Our friend Lazarus has fallen asleep. Akasema Ele rafiki diz, wetu nosso Lazaro amigo amelala Lázaro, tu. ele dormiu. Let me go there and wake him up. Hebu nikwende Deixa eu pale ir lá e nikamwamshe. despertar ele. And that's why Na hiyo ndio sababu E é por he isso now shows me sasa que agora ele me they mostra are asleep in the dust of the earth. wamelala que eles estão katika dormindo no pó da mavumbi terra. ya dunia. Wale ambao walilala katika mavumbi ya dunia Wale ambao walilala katika mavumbi ya dunia, wakiamuka. He shows them to me now, awakening. ananionyesha Ele sasa me mostra, wakiamka. eles agora estão despertando. Waona hiyo sasa, Você vê isso agora. Are these? lakini hawa Mas ni quem kina são nani? esses? That is now the serious question. Sasa hilo ndilo Esta swali agora é uma nyeti. questão Because he séria. said in this conversation with me, Kwa sababu ele alisema disse katika nessa majadiliano conversa haya pamoja comigo, nami, and the majority of them have remained in the dust of the earth. na wengi wao E a maioria wamebaki deles katika permaneceu no mavumbi pó da ya terra. dunia. By the way, I know so much detail that I've not shared, some of which I've not shared. Some of which I sei don't share muito because mais of time detalhes. also. Hata hivyo nina vipengele Detalhes que eu não ambayo compartilhei. hata Não siwezi compartilhei até por causa do nikashiriki tempo kwa mesmo. sababu ya wakati. For example, Kwa mfano, Por I exemplo, also know pia ninajua eu também sei, when all of them have seen the day, so it will take place. nimekwisha Eu vi o iona dia hiyo que siku, isso vai kwa hivyo acontecer. itatendeka. The same way I prophesied the earthquake coming to Mount Everest. Vile do vile mesmo modo que eu nilivyotoa profetizei unabii kuhusu o terremoto tetemeko vindo la para ardhi o ambao ulikuwa Monte unakuja Everest, mlima Everest, To shake the biggest, heaviest mountain on the earth, the heaviest. para chacoalhar a mais pesada e maior montanha da face da Terra, That people used to go there to just sit on the slopes and gaze at the sun and meditate and worship. You see, so I speak that, I say he's coming to shake that mountain. ya kwamba watu walikuwa eu falei, wanakwenda ele pale veio para kileleni chacoalhar na aquela kujifurahisha montanha que na o povo kuabudu costuma subir lá para poder meditar, Mambo mengi pale. na ficar kuketi olhando pro pale na sol. kuabudu jua na mambo mengi pale. And so, Na hivyo and Então, then it comes to pass. alafu inakuja isso kutimia. aconteceu. See that now. Waona hiyo sasa. Você The viu isso? same way I talk about Katrina, New Orleans, my son, where are you? Vile vile Do nilivyonena mesmo kuhusu modo que eu Katrina vi New falando Orleans. sobre Katrina, Nova Orleans, It comes to pass. Alafu e ikakuja veio e kutimia. aconteceu The same way, Ni jinsi da ile mesma ile forma. what I'm discussing today regarding the day I have seen. kuhusiana O que eu na estou kile falando ambacho hoje nazungumza sobre leo o hii, dia que eu já kuhusiana na vi. ile siku ambayo nimeiona. Is the same way it will be fulfilled. Hivyo ndivyo É da mesma forma também vai se cumprir. Hivyo ndivyo Bwana É isso que o anavyosema. Senhor está Just as dizendo. he says, Anasema kama Assim vile como ele tunavyosema, that when I come to Kisumu, kwamba Quando nitakapokuja eu vim para Kisumu, Kisumu, glory of Mzee, the glory of a Mzee. glória, utukufu a wa glória de mzee, Moisés, utukufu wa mzee. And it was someone from Maryland called Pastor Lupo who is sitting here. We are honored. Na ni mtu kutoka Havia Maryland, alguém anaitwa de Mchungaji Maryland Lupe, que ameketi está hapa, sentado aqui. ameheshimika. Pastor Lupo with his wife. Mchungaji Lupo Pastor na mke Lupo com sua wake They esposa, are the ones who asked that prophecy we've had it. What's the meaning of the word Mzee? wakasema huo unabii essa profecia nós tumeusikia. ouvimos. Basi Qual é o maana significado da ya palavra mzee Moisés? ni nini? And then a big discussion began in the web. Alafu mjadala mkubwa Uma ukaanza grande kwenye mtandao. discussão, ela People começou na from web. our radio station said no, it means the ancient of days. Alafu hadi watu Isso kutoka significa radio o ancião wakasema, de dias. yamaanisha ule mzee wa kale. So when I was giving the prophecy about this meeting in Hivyo Kisumu, hivyo basi nilipokuwa Quando eu nikitoa dei essa unabii profecia sobre essa kuhusiana na reunião em mkutano huu wa Kisumu, I said the glory of Mzee will come down. nikasema utukufu wa disse a mzee glória de utashuka Moisés chini. vai Now Luke is descer. right there. Sasa tazama Agora ipale olha, está pale. bem ali. And so the Lord is speaking very profound to the church in that way. Na hivyo basi Bwana Então o Senhor está anazungumza falando de kwa uma upana forma sana muito kwa kanisa profunda kwa para a njia igreja hiyo. dessa forma. Anasema Ele está dizendo Look,
kwamba tazama, Veja, the same way he's saying these things and they are coming to pass, jinsi do ile mesmo ile jeito que ele está anavyosema dizendo mambo haya estas coisas e elas yatakuja kutimia. the acontecem, same way the day he's announcing will come to Ni pass. vile é do vile mesmo siku jeito que ambayo o dia que ele anaitangaza está itakuja anunciando kutimia. também vai acontecer. Lakini hebu nikasonge Vamos katika haya. continuar aqui. You see, Na hivyo basi Então unaona você vê is speaking to the current church. kwamba Bwana que o Senhor está ananenea falando kanisa para la sasa. a igreja do Tell tempo them presente. through this vision here, Na anawaambia kupitia Está haya falando mambo com a hapa, igreja através desta visão aqui. kwamba tazama, Veja, this is the hour of wisdom in the church. hili ndilo esta é a hora da saa ya sabedoria hekima na katika igreja. kanisa. Can I repeat this? Je, naweza nikarudia Posso haya? repetir isso? If you have been waiting for an hour Kwamba ikiwa Se umekuwa você estava ukingojea esperando saa por uma hora, where wisdom will really count in the church, ambapo kwa onde kweli sabedoria hekima ia itahesabika, realmente contar na itahitajika igreja. katika kanisa. he says, don't wait anymore. Anasema usingoje Ele diz, não tena espere sasa, mais, That hour has arrived. kwa sababu saa porque hiyo essa hora já imekwisha chegou. wasili. Yeah, because the Lord will come for the church. Kwa sababu Bwana Sim, porque o atalijia Senhor kanisa. virá para a igreja. That wisdom will now matter. Na hiyo hekima E sasa essa sabedoria itajulisha. agora vai importar. Na alafu He's Então, using that to say another thing again. anatumia hiyo Ele está usando kusema isso jambo para dizer lingine outra tena. coisa de novo. Anasema Ele está dizendo You are the generation of wisdom in the kwamba church. ninyi ndio que vocês kizazi são cha a geração hekima da katika sabedoria na kanisa. igreja. In other words, you are the church. Kwa maneno mengine, Em nyinyi outras ndio palavras, kanisa. vocês You são a are the igreja. church that will walk in that wisdom. The coveted church. Coveted church. Nyinyi ndiye kanisa Vocês são ambalo a igreja mtatembea que katika vai hiyo andar hekima. nessa Kanisa sabedoria. ambalo linatamaniwa. But have you embraced that? That's the question. Have you Mas embraced vocês it? Lakini je, swali abraçaram ni, isso? umeikumbatia hiyo? In other words, you are the generation of wisdom in the church. Kwa maneno mengine, De nyinyi outra ni palavra, kizazi cha você é a hekima geração da katika kanisa. sabedoria na Where igreja. wisdom is the fear of God. Ambapo hekima Onde a ni sabedoria é kumcha Bwana. temer a There are Deus. certain things when you look at the present day church that you people preside over. Na nikasema kuna Eu baadhi disse ya algumas mambo coisas ukiangalia quando nós katika olhamos kanisa para la a sasa, igreja ambao wenyewe watu de hoje, dos wanasimamia. dias de hoje. There are certain things you just look and you say that surely this does not reflect the fear of God. Kuna baadhi ya mambo ambayo unaweza Algumas coisas que ukayaona na realmente useme, você olha e "Kwa você hakika, diz, isso hii não reflete o hayashii temor do hofu ya Senhor." Mungu." For example, there are abortions in the church. Kwa mfano, Por kuna exemplo, mimba abortos katika na kanisa. igreja. The nudity of women in the church, women wearing tight skirts for you to see their bodies, their anatomy as they worship. That is immoral. A nudez- You know that is immorality. Wanawake kutembea A uchi nudez katika das kanisa. mulheres na igreja, elas usam saias apertadas para você ver a anatomia delas enquanto elas adoram. Isso é imoralidade na igreja. That are tight for you to see their anatomy. Now that Calças definitely is evil and sinful. Longi ama ou sketi ambazo zina saias que mabana, são ili apertadas ukaweze para você kuona ver a maumbile ya anatomia, miili isso yao. é Hiyo mau ni e cheio de usherati pecado. katika kanisa. Then the question becomes, Basi swali Então a linafanyika, questão se torna: if he or she, whoever it is dressing that way, had the fear of God, yeye seja awe wa ele kiume ou au wa ela kike que anayevalia está se hivyo. vestindo desse Je, jeito, ako será na que ele tem o hofu ya temor do Mungu? Senhor? if they had the fear of God, Ikiwa wangalikuwa na Se ele hofu ya tivesse o Mungu, temor do would they Senhor, have questioned themselves? je, si eles wangejiuliza iriam se swali questionar a si wenyewe? Because mesmos. every person has capacity. He has put in us capacity to detect what is evil and what is right. Kwa sababu kila Porque mtu cada pessoa tem a amehakikisha kwamba capacidade de ameweka detectar o uwezo que é kutambua mal e o que é bom, o que está mabaya na certo. mema. And so that's why I'm saying, Na hiyo ndio sababu por ninasema isso que eu estou dizendo, anointing for this hour upako wa a unção risahili para esta to hora, reveal sin. unasababishwa ela kufunua foi feita dhambi. para revelar o People pecado, may repent. Ya kwamba basi watu para que as waweze pessoas kutubu. possam se Then the next arrepender. thing is, this is again now the hour of righteousness. Alafu kitu Então a kingine, próxima hili ndilo coisa saa é: ya haki. isso agora é a hora da Can justiça. I now move deeper onto this now? Je, naweza songa vile Posso dini kwa mover? hii sasa? Let me move deeper now. Hebu nikaingia Deixa eu vile ir dini mais sasa. I want to profundo agora. focus on the wise Ninataka Eu kulenga quero wenye focar no hekima. sábio, before I come to the righteous. Kabla nije kwa wenye antes de haki. ouvir a My justiça. mission today Kwa sababu huduma Porque a yangu minha hivi missão leo is hoje to be able to identify to you the perfect bride of Christ. ni kuweza é poder kutambua identificar para pia vocês a noiva ukamilifu wa perfeita de Kristo. Now Cristo. look at this. Sasa tazama hii. Agora olhem isso. Focus before you write. Kila mtu mnilenge kabla Todos olhem mwandike. para mim antes de escrever, Ikiwa unaweza. se você puder. Anasema In Ele está this dizendo, tremendous vision, katika maono nessa haya ya tremenda ajabu, visão, he says, those who are wise will shine like the brightness of the heavens. anasema os que wale são wenye hekima sábios vão brilhar watang'aa como kama o mwanga resplendor wa- do wa- firmamento wa- dos wa céus. mbingu. And those who lead men into righteousness will shine
like the stars forever and ever. na wale wawaongoza Os que wengi guiam kutenda muitos da haki justiça vão watang'aa brilhar kama como nyota as milele na estrelas do milele. céu, para It's sempre e amazing sempre. to me Yashangaza É kwangu maravilhoso mimi para mim that the Lord is using the lusters of light. ya kwamba Bwana que o Senhor está anatumia ile usando mianga ya os miangaza. luzes da luz, Mianga is a very powerful word. The glow of light. Ile mianga ya o mwangaza brilho da To be luz, o able to resplendor da define the luz, bride. ili kuweza para kuelezea poder biharusi. definir a noiva, Saying Akisema dizendo those who are wise, kwamba que wale os que wenye são hekima sábios, they will shine a light like the watang'aa skies, eles vão brilhar like the heavens. kama mbingu, como os céus, um brilho como dos And céus. those who lead many to righteousness, they will shine a light like the stars. na wale E os que waongoza guiam wengi muitos da watangaza justiça vão mwangaza brilhar como kama as estrelas. nyota. So therefore the Lord is saying Hivyo basi Bwana Então o Senhor aliwasema está dizendo for you to identify who the bride of Christ is, the perfect bride. kwamba kwako Para wewe você identificar kutambua que a noiva de biharusi wa Cristo é a noiva biharusi perfeita. mkamilifu ni nani, Then you can use this standard of the light. basi unaweza Então você pode usar esse kutumia padrão da kiwango luz. hiki cha mwangaza kiasi gani? Hallelujah. Haleluya, Light. mwanga. Luz. And in this vision, when he showed me this, Na katika haya maono Nesta visão, quando ele me haya, you mostrou could see isso, that there was darkness. ungeweza kuona você kwamba podia kulikuwa na ver que havia giza. And trevas. when they came out, Na walipotoka Quando eles nje, saíram, that's why within the background of the darkness and the dust, I could see their glorious garments ndio sababu glowing. foi por isso que no pano de fundo das trevas e do pó eu pude ver as suas vestes. Ule nguo zao, their glorious garments glowing in that background. That's why it's so powerful to see. In fact, we have put it on the web. We put it on the web many years ago. But I'm saying that there was darkness. ninasema kwamba kulikuwa na Eu giza, estava dizendo, na verdade, That que havia event takes trevas. place. na wakati tukio E hilo quando esse evento linapotukia, Then aconteceu, now you see the glory within that background. basi unaona agora utukufu você vê a katika glória matukio hayo. naquele fundo. Haleluya. Can we walk step by step on this? Je, tunaweza tembea Podemos hatua andar kwa passo a hatua passo katika haya? nisso? Okay, turn with me the book of John. Geuka pamoja Vamos nami para o kitabu livro cha de Yohana. João. I will explain to you how that happens to the church today. Nitaelezea Vou te jinsi hili explicar como é que linatendeka isso kwa kanisa acontece leo com a hii. igreja Turn with me hoje. the book of John, Geuka pamoja Venha nami comigo kitabu para o cha livro de Yohana, João, chapter 8, 12. sura ya 8 mstari wa capítulo 12. 8, versículo Let me 12. go through it. Hebu nikaipitie. Hallelujah. Haleluya. And then I will also come to the book. Remember, I promised to revisit the book. Alafu E eu unakumbuka também niliahidi vou para o kukitembelea livro. Lembra que eu kitabu prometi kuelezea chegar no kuhusu livro. kitabu. Yohana. Hallelujah. Haleluya. The Aleluia. book of John, chapter 8, verse 12. Yohana João sura ya 8 8, mstari wa versículo 12. 12. Let me find it first. Hebu ni Deixa eu tafute encontrar kwanza. aqui Okay, primeiro. there you go. Hapo ondoka basi. John chapter 8, verse 12. Can I read it now? Yohana João mlango wa 8, 8, 12. mstari wa Posso 12. ler agora? Ninaweza nikaisoma. It says, when Ele Jesus diz. spoke when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kisha Yesu akasema Falou nao tena, Jesus, pois, akawaambia, novamente, mimi ni nuru ya dizendo, ulimwengu. eu sou a Mtu luz do yeyote mundo. Quem me akinifuata segue não andará em hatatembea trevas, gizani mas terá a kamwe, luz da vida. bali atakuwa na nuru ya uzima. You see that now? Waona hiyo sasa? He's Você vê isso setting the agora? standards. Anaweka Ele está viwango. colocando o padrão. I am the light of this world, Anasema mimi Ele ni diz, eu nuru sou a ya luz ulimwengu deste huu, mundo. and whoever follows me na yeyote Qualquer que me atakayenifuata segue will never walk in darkness. hatawahi kutembea não katika andará giza. jamais em He's trevas. setting parameters for you to know. Kwa hivyo tayari anaweka Então ele está viwango, colocando wewe parâmetros upate para kujua. você saber. Book of John, chapter 9, the next scripture. João, Kitabu cha capítulo Yohana, 9 sura ya agora, 9, próximo Verse capítulo. 5. mstari wake wa 5. Versículo 5. Anasema Ele diz, While I am in the world, I am the light of the world. wakati niko ulimwenguni, enquanto estou no mimi mundo, ni nuru eu ya sou ulimwengu. a luz do mundo. So he set it out very clearly. Kwa hivyo aliweka Então ele está wazi declarando wazi muito claramente He is about light. kwamba que inahusiana ele na é nuru, sobre a luz, a He is the respeito da light luz. of this world. kwamba yeye Que ele é a nuru ya luz ulimwengu deste huu. mundo. Now let us look at the church then. Sasa wacha Agora tulitazame vamos olhar para a kanisa. igreja. Go to Matthew chapter 5 and now try to see the church, the bride. Nós Hebu vamos, tuende katika Mathayo nós vamos sura ya para Mateus 5, capítulo tujaribu 5 e vamos kuona tentar bi ver harusi. a igreja, a Matthew noiva. chapter 5, precious people, 14 to 16. Mathayo sura ya Mateus 5, watu wa capítulo zamani, mstari wa 5, 14 povo hadi precioso, dos 16. 14 ao 16. Hatua kwa hatua. Je, Vocês estão me wanifuata? seguindo? Thank you.
Asante. Obrigado. Mathayo Mateus, chapter 5, 14 to 16. sura ya 5 capítulo mstari wa 5, 14 versículo na 16. 14 ao 16. Siku ya ajabu Que kiasi dia gani? impressionante. Awesome country, Kenya, Ni nchi Que ya país ajabu incrível, kiasi gani Kenya. Kenya? where the top leadership of government can be sitting and making notes, taking the word in the broad sunny day, sunny summer day. Onde Ambapo viongozi- mesmo líderes importantes do governo That in your countries. Je, hamutamani hiyo katika podem nchi estar zenu? sentados tomando notas sobre essa palavra num dia de sábado de Ni sol. watu wawili tu Vocês ambao querem isso no wanatamani país de hiyo. vocês? Hallelujah. Haleluya. Learning about the perfect bride that you may be that church and enter eternity. Kujifunza Aprendendo sobre a noiva perfeita para que você possa ser esta igreja e entrar no reino de Deus na Matthew eternidade. chapter 5 verses, I say 14 to 16. We can start 13. Mathayo mlango wa Mateus 5 5, nilisema kuanzia mstari do wa 14 14 ao 16, foi isso que eu tuanze disse. mstari wa 13. You are the salt of the earth. The salt Vocês são loses its o sal saltiness. da terra. How can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown and to be trampled underfoot. Ninyi ni Versículo chumvi 13. ya Vós sois o ulimwengu, sal da lakini terra, chumvi se o sal ikipoteza ladha perder o yake, gosto, yawezaje o que se há de kurudishwa salgar? ladha Para nada yake mais tena? presta, senão para Haifai jogar tena fora kwa kitu chochote, e ser bila pisado kutupwa pelos nje, homens, pelos ikakanyagwa pés na dos watu. homens. Remember, he had said earlier, Kumbuka alikuwa amesema Lembra que ele mwanzoni, disse I antes: am the light of this world. mimi Eu ndimi sou a nuru luz ya ulimwengu deste huu. mundo. Now he says, verse 14, Sasa yuasema Agora mstari ele wa diz no 14, versículo you 14: are the light of the world. ninyi ni nuru ya Vós sois ulimwengu. a luz do mundo. Anatumia nuru Ele está usando a luz Define himself kujieleza para mwenyewe, definir a si mesmo by the perfect bride. na kuelezea para definir a bibi noiva harusi perfeita. mkamilifu. So there is a light. Kwa hivyo kunayo nuru Então há luz, ambayo que a kanisa igreja, Supposed to be emitting. inapaswa uma luz que a igreja deveria estar emitindo. Hey. Hallelujah. Haleluya. Can I continue? Je, naweza Posso kuendelea? And he continuar? says, a town Ele diz: built on a hill cannot be hidden. Mji Não se uliojengwa pode kilimani esconder uma hauwezi cidade kufichwa. edificada Neither sobre do um monte. people light a lamp and put it under a bound. Wala watu hawawashi Nem se taa acende na uma kuiweka lâmpada kwa e se bakuli. coloca debaixo do Instead, alqueire. they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. Badala yake Mas se waweke coloca kwenye no kilele velador chake, e ela dá nayo luz a hutoa todos que mwanga estão kila dentro da mtu casa, aliyemo estão na ndani casa. ya nyumba aweze kuona. In the same way, Vivyo hivyo Da mesma let forma, your light shine before others, nuru yenu que iangaze resplandeça a mbele ya watu vossa wengine, luz diante dos outros, mbele ya watu diante dos man homens. is equal to men and women, ambapo watu inalinganishwa Homens é tu homem e wa kike mulher. na wa kiume, shine before others. ukaangaze kwa Que a sua luz wengine resplandeça diante de outros, Deeds ili wapate kuona para que matendo vejam yenu as mema, boas obras glorify your Father in heaven. wamtukuze e Baba glorifiquem yenu a aliye vosso mbinguni. Pai que está no Only céu. thing that is good to God is holy. Na kitu chochote E a ambacho única ni coisa kizuri é kwa que Mungu Deus ni é santo. mtakatifu. So in other words, he's saying, Kwa hivyo kwa maneno Em mengine outras yasema, palavras, ele está let your dizendo: light shine to the man, to the world, deixa sua vida brilhar para os homens, that men may see your holy deeds kwamba wanadamu para que os wapate homens kuona vejam matendo seus yenu ya atos utakatifu. santos. to glorify your Father in heaven. Wakaanze E eles vão kumtukuza ter que Baba glorificar wenu seu wa Pai do mbinguni. céu. Using light Anatumia nuru Ele está usando a luz the perfect bride. kuelezea para bi harusi definir a mkamilifu. noiva perfeita. Hey. Hey, So there is a light kwa hivyo kunayo Então há uma nuru luz that the present church, the current church, kwamba kanisa la que a sasa igreja be presente emitting. linapaswa deveria kuangaza. estar emitindo. Let's just stop here and think about it this way. Hebu Mas tukomee vamos hapo parar na aqui e tufikirie pensar kuhusu um hii. pouco For sobre me, isso. from this vision, Kwangu mimi Para kutoka mim, a kwa partir neema, dessa I visão, could see the darkness that consumed the earth ningeweza eu kuona pude lile ver as giza trevas que lililotanda consumiam a juu ya terra dunia. and the glory that came up. By the way, it is the glory that hits the soil. Hata hivyo na ule pude ver a utukufu glória que uliokuja, vinha dali, a utukufu glória ambao que uligonga dunia. atingiu o solo. Inagonga dunia Utukufu ndio inagonga dunia and shakes it. Those were tombs that were opening. It was not an earthquake. na E ikaitikisa. ela chacoalhou ali, Yalikuwa aqueles makaburi ambayo túmulos yalikuwa yakifunika, foram abertos, yalikuwa não foi um tetemeko la terremoto. ardhi. That's why I was seeing a lot of dust and particles move, the surface of the earth moving. It was the glory that hit the soil and the tombs were opening. If there will be graves here and some holy saints are here, it will open right here.
basi ulikuwa Eu vi utukufu que era a wa Mungu glória que vinha e uliogonga, chacoalhava a na ni terra, ela makaburi abria os yaliyokuwa túmulos. Se yakifunguka. houvessem santos Haikuwa mortos tetemeko ali, la cristãos ardhi. santos, Ikiwa ela abria o utukufu túmulo. ungefanyika hapa, itafunguka. Okay, thank you so much. Ingekuwa mtu ako hapo ambao ni mtakatifu, alafu hiyo siku ifike, utukufu itagonga hapa, itatingiza ardhi, itafungua kaburi, atatoka. It's okay, I've already said it. But listen to this now. Lakini sikiza haya sasa. It's amazing Escute to aqui me agora. Hii yashangaza kwangu Maravilhoso mimi. para mim. when they came out. Ya kwamba walipotoka Quando nje, elas The Lord saíram, gave me further details. Bwana o alinipatia Senhor me deu alguns vipengele detalhes zaidi. mais. He showed me Alinionyesha where Ele me mostrou all of them look. wakati mahali ambapo Como eles wote, By the pareciam. way, they don't go up here. hata hivyo hawakwendi hapa juu. For your own information, Kwa Para kuwafahamisheni, sua they informação, don't come out and go up here. hawatoki na kwenda tu hapa não juu, saíram, já They foram come pro alto. out wanatoka Eles saíram together with the living saints, the holy living, pamoja na junto wale com aqueles wateule santos que wanaoishi estavam ambao ni vivos, watakatifu, vivos, and they are pulled to one corner of the earth. na wanavutwa foram pembeni puxados moja todos ya para ulimwengu. canto And I da know terra. exactly that spot, Na ninajua Eu sei mahali exatamente pale onde é que é esse haswa, where canto, that portal is. mahali pale, onde mahali aquele pale. portal está. You can tell because I've read a scripture. Unaweza sema kwa Você sababu pode dizer, nimesoma porque eu li andiko. uma escritura. I've read Acts chapter 1:11. Nimesoma Eu Matendo li ya Atos Mitume capítulo mlango wa 1, kwanza versículo mstari 11. wa 11. Until recently, I only revealed to a few bishops here, right? Hadi hivi karibuni nikafunua tu Isso kwa eu maaskofu revelei só para wachache alguns hapa. Where poucos that aqui, portal certo? is and where they will be pulled to. Mahali But now I've said pale, Porque esse I've said it portal in the está, public. mahali pale paingilio, E de mahali onde eles patakapokuwa. foram Lakini puxados, nilisema mas agora está waziwazi público. hadharani. Yeah. Ndio. Say, know ye not Je, hamjui that this same Jesus, kwamba huyu Yesu Vocês who não has sabem been taken away from you, ambaye que esse amechukuliwa mesmo kutoka Jesus que kwenu foi levado de in vocês, that glorious body of his, katika huo mwili naquele wa utukufu glorioso wake, corpo, together with the cloud, pamoja na wingu, junto com a will nuvem, come back in the same way. atarudi ele katika vai njia descer ile do mesmo ile. modo. Hallelujah. Haleluya. So you see that today the Lord is releasing some deeper secrets here. Kwa hivyo unaona hiyo Então leo você Bwana vê, hoje anaachilia o Senhor baadhi ya está siri za liberando mbinguni segredos hapa. para algumas pessoas aqui. All pulled to one corner Kwa hivyo wote Todos foram wanavutwa então kwenda puxados pembe para um moja corner, fulani. um canto da terra, is. Mahali ingilio onde o portal lipo. está. As they enter the cloud covers. Na wanapoingia Eles basi wingu entraram e a linafunika. nuvem But I want cobriu. to mention these precious people. Lakini nataka Mas eu kutaja quero haya watu mencionar wana isso, imani. povo precioso. Mukanilenge tu. Foquem Look at em this mim. Angalia hii sasa. Veja In isso that agora. vision there was darkness and then they were coming out. So there was the glory in the background of that darkness. Katika hayo maono Naquela kulikuwa visão na via giza wanapotoka. glória e Kwa hivyo eles estavam kunakuwa na saindo, e havia utukufu trevas katika no matukio fundo. hayo. In fact, if you see the image we posted on the web many years ago after that vision, of course I sit with graphics designers, we try to put it on the web. If you see the image we posted on the web, Hata hivyo ukiona ile Na verdade, picha se você ambayo ver a imagem que tuliweka nós colocamos katika na mtandao internet miaka anos mingi atrás, iliyopita, eu you tentei, see as if the sun is coming out. waona kana kwamba jua eu ndio tentei desenhar com linachomoza. designers gráficos, você vai pensar que o sol saiu. So, Hivyo Então, just like the heavens, the sky, kama vile assim mbingu como os céus, anga, after the darkness of the night, baada ya giza após wakati wa a usiku, when the trevas da sun noite, comes out wakati quando jua o sol vem, linachomoza aparece, and the sky now lights up, na anga sasa o inang'aa céu agora begins se to ilumina, illuminate the dark sky, na ina- the dark e aí the ele dark começa na inaanza a iluminar kuangazia a terra dunia yenye escura, o giza. céu escuro. Hey, hallelujah! Haleluya! Just like after a dark night, Kama vile tu Assim wakati como wa após usiku uma wa noite giza, escura, and then the sun begins to come out, alafu jua então o linaanza sol começa a kuchomoza, nascer, illuminating the skies, the heavens. ikiangaza iluminando anga, os céus. ikiangaza na mbingu. And then the heavens now begin to change the countenance of the dark earth. Alafu sasa mbingu inaanza kubadilisha ile taswira ya dunia yenye giza. So is the wise church Hivyo ndivyo lilivyo assim que a kanisa la igreja wenye sabe. hekima. supposed to be. Linapaswa kuwa. Deveria ser. Are we together now? Je, tuko pamoja sasa? Estamos juntos agora? Because even quê? before he said, you are the light of the world, he already said something there saying that you are the salt of the earth. Kwa sababu hata Porque kabla antes dele kusema dizer, kwamba você ninyi é a ndio luz do ulimwengu, mundo, ele disse alisema algo kitu também. Ele kwamba disse, ninyi você é o sal da ni terra. chumvi ya dunia. Meaning, Kumaanisha Quer dizer, defining the perfect bride of Christ.
Christ, katika Ao definir a noiva pia perfeita harusi de Cristo, mkamilifu wa Kristo, she must be found lazima ela deve ser apatikane encontrada capacity kuwa na para uwezo ter capacidade change, ya kubadilisha, para mudar, kubadilisha, transformar, illuminate kuangaza iluminar dark earth. dunia hii essa yenye terra giza escura. totoro. I said we are going to define her. Nikasema tunaenda Eu disse, nós vamos kumwelezea. Now we are seeing definir the ela. basic tenets of that church. Sasa tunaona Agora nós tabia za estamos ile vendo kanisa. o básico I dessa don't have igreja. much time to prevail on this because I need to move to another and bring it to a vision at the throne that also helps define that church. I need to move there. Sina muda mwingi, Eu não tenho nahitaji tempo, então eu kusonga tenho kwa que maono katika avançar para que eu possa ama katika te enzi. levar até a Alafu visão do kisha trono que define essa niletae igreja. vipengele vyake pia. And that's why when you come from all your countries, wherever you come from, very far away, it's important that I give you this deep, this message. Na ni muhimu kwamba É mnapotoka importante katika quando nchi vocês vêm zenu dos seus mbali países sana muito popote longe que pale eu possa te mnapotoka, dar esta ni muhimu mensagem kwamba profunda niwapatie ujumbe huu To take you to the throne of God and give you the vision from the throne. kuwapeleka Para katika te levar enzi ao ya trono Mungu de Deus na e te mostrar a niwapatieni visão do maono trono. kutoka katika enzi ya Mungu. He's saying Anasema Ele diz: that every time you look at the sky at sunrise, ya kwamba kila mara toda vez que você unapoangalia anga olha wakati wa machweo para ya o jua, céu no nascer do sol, inapeana te dá tumaini esperança the previously dark world, kwa ulimwengu que o uliokuwa na mundo que giza antes hapo estava em nyuma. trevas, the wise church, Kanisa la a wenye igreja hekima, sabe, the hope, tumaini. a she esperança. is the hope Yeye ni Ela é a esperança tumaini of this dark world. ya ulimwengu huu deste wenye mundo em giza. trevas. Do you see that in you? Je, waona Você hiyo vê ndani isso em você? mwako? Do you see that in you? Je, waona hiyo ndani Você vê mwako? isso em você? Can I move on a little bit? Je, naweza songa mbele Posso kidogo? continuar, bispo? And then I don't want to deal with the Então? wise, the righteous rather. I want to handle the wise first. Sitaki kuenda Quero kwa lidar wenye com haki. sábios Nataka primeiro. nishughulikie wenye hekima kwanza, Because the righteous are also so powerful. kwa sababu wenye haki Porque pia os ni ya nguvu justos kabisa. também são poderosos. Kwa sababu nitawazungumzia Quero falar com How the você. Lord uses the constellation of the stars jinsi ambavyo Como o Senhor Bwana usa a anatumia constelação de ule estrelas. uangavu wa nyota and the way the stars are so beautiful, the way they beautify the heavens. na jinsi ambavyo Do jeito nyota como ele embelezou o céu. wanarembesha mbingu. And so he says there is a church Na hivyo basi Então anasema você vê kunalo que há uma kanisa igreja that is supposed to beautify heaven. ambalo linapaswa que ela deve kurembesha embelezar os mbingu. céus. But let us go step by step first with the wise, and then we come to the righteous, then I'll go to the throne, right? Lakini kwanza wacha Mas twende vamos hatua devagar, kwa vamos hatua. com os sábios, Twende kwa depois eu vou wenye- para os we- justos, kwa- depois eu vou wale para o trono, wenye certo? hekima, alafu tutarudi kwa wale wenye uhaki, alafu tutaenda kwa enzi. So you see the way he uses the glory, the glow. Kwa hivyo basi waona jinsi você ambavyo vê como ele usa o anatumia resplendor. utukufu, ule mwangavu, Because kwa sababu Porque Christ Jesus is the light of this world. Yesu Kristo Cristo ndiye nuru ya Jesus é a ulimwengu luz huu. deste And so mundo. that means Na basi hiyo yamaanisha Isso quer dizer, anaposema quando ele you are diz, the light of this world. ninyi ndiye nuru você ya é a ulimwengu huu. luz deste Then he's mundo. saying, Basi anasema Então ele diz perfect bride that walks after me. ya kwamba bi que harusi a mkamilifu noiva atembaye perfeita mbele que anda zangu. após The mim church that taps on my light Ni kanisa ambalo é a igreja que está na minha luz and then communicates it alafu e comunica a minha luz to the dark world. kwa ulimwengu wenye para o giza. mundo. Can I finish with the wise? The book of Daniel, chapter 12, verse 10. Hebu nimalizie Posso na terminar wenye com os hekima sábios? katika Capítulo kitabu Daniel, cha capítulo Danieli 12, 12, versículo mstari wa 10. 10. Hallelujah. Haleluya. Rachel, are you walking with me? Rachel, watembea Você pamoja está nami. junto I see comigo? you enjoying the scripture. Ninaona Você ukifurahia está gostando da maandiko. So you escritura? can go preach it, my daughter. Kwa hivyo unaweza kwenda Então você pode ukahubiri binti ir wangu. pregar isso. Daniel chapter 12, Danieli 12 Daniel 12, verse 10. mstari wake wa 10. versículo A 10. little bit to expand a little bit more. Nitaongezea Vou kidogo estender kupanua pouquinho kidogo. mais. Hallelujah. Haleluya. Well, hallelujah. Haleluya. Okay, Daniel chapter 12, where we were, but I'm now going to verse 10. Danieli 12 mahala Daniel 12, tulipokuwa, lakini onde sasa nós nakwenda mstari estávamos, mas wake wa agora eu vou para o Now versículo we can go. niliahidi, basi 10. tuweza Prometi isso. ondoka. Hallelujah. Haleluya. Verse 10 he says, Mstari wa 10 versículo asema 10, ele diz:
Many will be purified and made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. Wengi Muitos watatakaswa serão na kuokolewa purificados, mawaa, embranquecidos na e kuondolewa provados, mawaa na kuwa mas safi, os ímpios lakini continuarão waovu serem wataendelea kuwa waovu. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand. Hakuna mmoja Nenhum wa dos ímpios waovu entenderá, atakayefahamu, mas aqueles lakini que wale forem wenye sábios hekima entenderão. watafahamu. Again now, he talks about De the novo, wise. Tena sasa Ele fala sobre os anazungumzia wenye hekima. And now what he's doing, Na sasa kile E ambacho agora o que anatenda, faz é isso. anasema Ele diz: dichotomy, there will be two, ya kwamba kutakuwa na wawili, the wicked and the wise. waovu na são wale os wenye ímpios hekima. agora e os sábios. Anasema Ele That diz the wise will have a certain understanding, ya kwamba que wenye os hekima sábios terão watakuwa na ufahamu certo kiasi fulani. entendimento, understanding of the times, Ufahamu wa entendimento dos nyakati, tempos, understanding of the requirements, ufahamu wa entendimento matakwa, dos understanding of the requisitos, mysteries of God at this hour. ufahamu wa siri za entendimento Mungu dos katika mistérios saa de hii. Deus a esta hora. Naye anasema Ele So diz, powerful when he uses this. ni ya nguvu sana poderoso anapotumia quando ele hii. usa isso. Because he says, wise will shine like the brightness of the skies. Kwa sababu Ele asema, diz: os sábios wenye vão hekima brilhar como watang'aa kama o mwanga wa firmamento do mbingu. céu. Meaning affecting the dark world. Kumaanisha Quer dizer, itaathiri vão estar dunia iluminando yenye o mundo em giza. trevas. Sasa He says Agora, at this place, anasema mahali Ele hapa diz desse that the lugar, wise kwamba wenye os hekima will sábios have understanding. watakuwa na terão ufahamu. And then I entendimento. began to understand Alafu kisha Então eu começo a nikaanza entender kuelewa that this is the gift. kwamba hii ndio E zawadi, este é kipawa. Kipawa. Hiki ndicho kipawa, This is the gift. hiki ndicho Este é o kipawa. dom. That when the wise church, I am trying to identify for you here, Ya kwamba Que wakati quando a kanisa igreja la wenye sabe que eu hekima estou tentando wanajaribu identificar para você kuelezea aqui, will begin to operate in the gift of understanding. litaanza quando ela kufanya começar kazi a katika operar no kipawa dom cha do ufahamu. She entendimento, will discernimento. help this dark generation Atasaidia Ela vai ajudar wenye esta giza geração escura kujua how a to saber navigate themselves, jinsi ya kujiendeleza como wenyewe, navegar a how si to mesmo, live in this difficult hour jinsi ya kuishi como katika viver saa nesta hii hora ya tão ugumu, difícil, in the fear of God. katika hofu no temor ya de Deus. Mungu. I thought that was the point at which she will beam the heavens, the bright heavens to the dark earth. Nafikiria huo ndio É wakati assim este ambapo ponto quando os alipaswa céus kuangaza eles mwanga ficam unaong'aa claros wa diante de uma mbingu terra kwa escura. ulimwengu wenye giza. In other words, he's saying, Kwa maneno mengine Em outras yunasema palavras, ele está dizendo: kwamba kanisa la a wenye igreja hekima sábia will have insight, litakuwa vai na ter kule kujua revelação. kwa undani. deeper, very powerful. Uko undani. You will have deeper insight into the things of God at this hour. Kule kujua ter kwa undani profundo wa vilindini entendimento katika saa nas hii coisas ya de mambo ya Deus Mungu. nessa hora. And because of that, Na kwa sababu Por ya causa hiyo, when she disso, begins to operate in that gift of understanding, anapoanza quando ela começa a kufanya operar kazi nesse katika dom kipawa de hicho cha discernimento, ufahamu, then she will affect basi então ela vai ataathiri afetar the church. kanisa a lenye igreja que giza. está em trevas. Hallelujah. Haleluya. Which means, Isso Inayomaanisha quer if dizer, you were to define her, ikiwa ulikuwa se você for wamweleze, definir ela, you are to say basi então você vai dizer that the wise bride of Christ, the wise church, que a igreja sábia, noiva sábia de Cristo, is wise unto the words of Jesus. é sábia nas palavras de Jesus, Is wise unto the doctrine of Jesus. é sábia na doutrina de Jesus. Meaning she's aware Quer dizer que ela é sábia, ela sabe. kwamba injili ya Yesu is about the doctrine of the cross, inahusiana Isso é na sobre mafundisho ya a msalaba, doutrina da cruz, doctrine of the blood, mafundisho ya a doutrina damu, do sangue, of repentance, a doutrina do arrependimento, holiness. a doutrina da santidade, retidão. anaijua, She's aware. anajua. Ela está That avisada. is the insight she needs. Basi huko ndiko kujua Essas são kwa as undani revelações ambacho que ela anahitaji. precisa. In so doing, she will affect the others. Na kwa kufanya E hivyo ao fazer hata isso, ela vai waathiri afetar wengine. outros. The way the brightness of the heavens Jinsi ambavyo Assim mwanga como o ule brilho wa dos kuangaza céus wa mbingu affected that dark earth in that vision I saw. uliathiri afeta dunia a yenye terra giza escura ambayo naquela niliona visão que eu katika vi. hayo maono. Evangelized her. Na Evangeliza ela. ikafanya uinjilisti kwake. She'll be wise unto salvation. Atakuwa Ela vai mwenye ser hekima sábia kwa para a wokovu. salvação. Hallelujah. Haleluya. Isn't that awesome? Je, hiyo si ni Isso é ajabu? maravilhoso. He's saying Naye anasema Ele she will diz, be purified. ela será atatakaswa. purificada. While the wicked fools will continue doing that, he said, for her, she will be
in pursuit of purification. So the question then becomes, Wakati wale Os ímpios continuarão sendo ímpios, mas ela vai ser purificada, vai buscar purificação, estar em busca de question pureza. then becomes, A questão então se torna: Church of Christ, Igreja de Cristo, have you perpetually pursued purification? você tem perpetuamente buscado purificação? Hallelujah. Haleluya. Can I go to the book because of time? I want to get to the throne eventually. Posso ir ao livro por causa do tempo? Eu também quero ir ao trono, eventualmente. O livro. Because today I said I'm going to elucidate, open bit by bit the features, and we found that their names must be found in the book. Hoje eu disse que vou abrir pouco a pouco as características e os nomes deles devem estar escritos no livro. The book of Revelation, chapter 3, verse 5. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Thank you. Asante. Obrigado. Then it says this. Revelation 3, verse 5. Ufunuo wa Apocalipse 3, Yohana sura ya 3 mstari wa 5. It says, Asema Ele diz: the one who overcomes, yeye aquele que vencer, in this version it says the one who is victorious. katika tafsiri nessa versão ele diz aquele que é vitorioso. But I love it when it says the one who overcomes, an overcomer. Mas eu gosto de falar aquele que vence, aquele que conquistou. The Lord said, O Senhor diz: I have overcome the world. eu venci o mundo. Hallelujah. Haleluya. I'm talking about the book. Nazungumzia Estou kuhusu falando do kitabu. livro. Those whose names are in the book. Wale ambao majina Aqueles yao cujos yalikuwa nomes kwenye estão He no says, livro. the one who is victorious Asema Ele diz: yeye aquele que é vitorioso will like them be dressed in white. atavikwa será vazi vestido de jeupe vestes kama brancas. wao. White. Jeupe. And Branco. then he said, Alafu Então ele alisema diz: I will never blot out the name of that person from the book of life. nami eu sitalifuta nunca, de jina maneira lake alguma, riscarei kutoka o nome katika desta kitabu cha pessoa do uzima. livro da vida, But will acknowledge that name before my Father and his angels. Bali mas nitalikiri vou jina confessar lake o seu mbele nome ya Baba yangu diante na do mbele meu za Pai, malaika diante dos seus wake. anjos. The perfect bride of Christ, that is the wise church, Bi A harusi igreja mkamilifu perfeita de ambaye ni Cristo, kanisa que é la uma wenye igreja hekima, sábia, must be an overcomer. lazima awe deve mshindi. ser uma igreja There is vitoriosa. no other way. Hakuna njia Não há nyingine outra yoyote. forma. There's only one way. Ni njia moja Só há tu, uma maneira Just as he overcame sin, ya kwamba kama que vile possa vencer o alivyoshinda pecado, dhambi, overcame the moral decay of this world, akashinda vencer a queda mwozo moral wa kulia deste hii. mundo. so must be the church Hivyo ndivyo Assim linapaswa deve ser kuwa a kanisa, igreja, that taps that light from him ambalo que linachukua toma essa huo luz mwanga dele kutoka kwake and communicates to the dark world. na kuelezea, E comunica ao kuwasilisha mundo em katika trevas. ulimwengu wenye giza. So Hivyo the Então, question then becomes to the present day church, and I see the whole church is here. swali a lafanyika questão katika se dunia torna kanisa para a la igreja do sasa. dia Neno la presente, kanisa de lote hoje. Eu vejo que ulimwenguni toda a liko igreja hapa. está aqui. Have you overcome? Je, Vocês umeshinda? venceram, conquistaram, estão vencendo? Because when I look at the countenance of the church, her appearance now, Kwa sababu E quando eu olho a aparência da igreja hoje, sasa, I can see naweza kuona posso that ver sin has overcome her. kwamba dhambi que o pecado imemshinda. venceu. And that's why, Na hiyo ndio É sababu por isso as I jump to Hebrews chapter 6, verses 4 to 6, quero ir a Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. that's why the Lord warned like this. Hivyo ndivyo É Bwana por isso que o alivyonya Senhor namna avisa hii. assim. This thing about receiving Jesus Kitu hiki kuhusiana na Isso sobre kumpokea receber Yesu and the Jesus light of Christ, na nuru ya e a Kristo, luz de his Cristo, salvation, wokovu wake, and then salvação, to turn around, alafu kugeuka então virá. na kusema it looks like me, I'm defeated. yaonekana kana Olha kwamba para mimi mim, eu estou nimeshindwa, derrotado. I have not managed. sijajimudu. Let us see what he says here. Wacha tuone vile Olha o que ele diz anavyosema aqui. hapa. Hebrews chapter 6, 4 to 6. Waebrania sura ya Hebreus 6 capítulo mstari wa 4 6, hadi versículo 6. 4 He ao says, 6. it is impossible Ele diz: for é those who impossível have once been enlightened, those who have tasted the heavenly gift, those who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness
effectiveness of the word of God and the powers of the coming age, and fall again, and this version changes it this way, and have fallen away, to be brought back to repentance, to their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public shame, public disgrace. Let me explain so that it's easier for you to translate. He's saying Anasema it is impossible. Está dizendo que é If impossível. I were you reading that, the word I would underline is called impossible. Se não fosse você lendo isso, a palavra que eu leria seria, que eu grifaria, seria impossível. Meaning it is not possible. Quer dizer, não é possível. For those who have received Jesus, become born again, Para aqueles que receberam Jesus, nasceram de novo, the Holy Spirit, receberam o Espírito they Santo, were in that crusade yesterday. estavam naquela cruzada They ontem, saw the blind, the deaf, the cripples, they saw things, Viram- they saw the wonders, the power of the coming age they saw yesterday. viram o poder do tempo futuro ontem, os cegos, surdos, aleijados. You saw it yesterday. The Você viu powers of isso the ontem? coming age. Poderes da era vindoura. When the doctors say Wakati madaktari Quando os wanasema médicos that she disseram, has no eardrum, kwamba hakuwa na eardrum, so there is no way she can hear. kwa hivyo hakuna vile anaweza não, ela não akasikia. podia ouvir, ela não tinha ouvido. And placed a new one. Na Bwana E o Senhor vem e coloca um novo. akaweka nyingine mpya. When they said Wakati walisema Quando eles she has disseram, no optic nerve, there is no connection between that structure and the brain. She cannot see. It's not possible. hana optic ela não nerve, tinha hana nervo ile inaunganisha óptico, hiyo na ela akili. não podia, não tinha Hawezi kuona conexão maisha entre os yake olhos yote. e o cérebro. Alafu kisha Era Bwana impossível. akaja, Então o Senhor veio akaitawala e hiyo, venceu isso New nerve. na akaweka e colocou um novo mpya. nervo. He's saying Anasema Ele there diz, is a demonstration of the powers of the coming age. kama kuna isso é uma kuashiria demonstração dos poderes cha nguvu za da kizazi século kinachokuja. It is that one. Basi ndio hiyo. É So isso. I'm not talking about some imaginary church. I'm talking to you people that were in that meeting. Basi sizungumzii Eu não estou falando de uma kanisa igreja fulani ambalo imaginária, eu liko estou kwa falando de mawazo. vocês que estavam no Nazungumzia kuhusu encontro. nyinyi watu ambao mlikuja Kwa hiyo mkutano. kwa huo mkutano, The ones that even saw the beaming live beam heaven in a broad daylight, decide to beam the cloud, to beam the glory on his servant openly. Blatantly is the word, blatant. Without fear now. wale ambao mliona Vocês que mliona viram mnara a wa glória utukufu wa descendo Mungu sobre o servo do Senhor ukiangaza abertamente. mtumishi wake mchana peupe, sio siri tena. And in fact, if you watch that beaming, Na hata hivyo Você ukitazama ver huu esta mnara, se you said that when the derramar, man of God moved like this with that crippled baby, você vê que quando o homem de Deus se movia com aquele bebê aleijado, must have been the time he moved to the worship team, to the keyboard there. The glory also moved like this. lazima ile Quando ele estava ile indo ule para wakati aliposonga, a pale equipe kwa de adoração, os kikundi cha tecladistas, kuabudu, então a kwa glória se wacheza moveu kinanda, assim. huo utukufu pia ulisonga naye namna hii. You are the witnesses of the powers of the coming age. The powers that overrule the laws of nature. Nyinyi ndio Vocês são mashahidi testemunhas wa- dos wa- poderes wa- do século wadhihirisho futuro, que wa vencem as leis da nguvu natureza. ya kizazi kinachokuja, zile nguvu ambazo zilifutilia mbali ile sheria ya kiasili, And you are born again. na Vocês mumeokoka. nasceram de novo. How then Basi Como unawezaje? do you turn around and say, Unaweza Vocês kugeuka na podem ukaseme, ir pecar. I stop. I took a break from ministry. waona mimi Eu, para mim, eu nilichukua pumziko tomei kutoka kwa huduma. tempo do ministério. I rested. Why didn't you come to church? I just took a short break. I rested. I wanted to rest a bit. Kwa nini ukuja Você, kanisani? por que você não veio para a igreja? Não, eu queria Nilihitaji descansar. kupumzika kidogo. The Lord is saying Bwana O Senhor está yuwasema dizendo, that continue to rebuke sin, kwamba continue a repreender o endelea pecado, kukemea whether they all move out of the church. dhambi. Ikiwa wote desde que watatoka todos nje forem ya embora da kanisa, igreja. Stop. usikome. Não pare de repreender. Usikome. Continue Não pare. to rebuke harder, harder. Zaidi. Continue a repreender. You are even rebuking more. Unakemea Quando eles zaidi. estiverem indo embora, repreende ainda Na mais. unasema, In so doing, kwa kufanya hivyo you will stand with the Lord utasimama na Quando Bwana, você fizer isso, eles vão Lord of the harvest. naye Bwana estar wa com o mavuno. Senhor. Look in Kenya. Angalia Kenya. Veja no querer. Look at the many millions yesterday. Nine. We don't know the numbers, but we know that it's 92 acres. Nós não sabemos o número de pessoas que tinha, mas sabemos que são 92 hectares de terra. Hekari 92.
Hey. How can they come to you when you're busy rebuking sin with such blazing fire? Wanawezaje Como é que eles kuja podem kwako vir a você wakati quando ambapo você está unakemea repreendendo dhambi o pecado na com moto tanto wakao fogo? kiasi hichi? That means Hiyo Isso yamaanisha quer dizer, there must be the Lord of harvest somewhere. lazima kuwe kuna Mungu deve wa ser o mavuno Senhor da mahali. colheita. Hallelujah. Haleluya. You cannot give up on ministry. Hawezi Você ukakata não tamaa pode katika desistir huduma. do You say, I ministério. don't know how to handle this church. Na useme sijui namna ya Dizer, kusimamia eu não sei kanisa como hili. lidar com They're essa igreja. rebellious. Wao ni waasi. Se ela é They rebelde, meet in one home. Wanakutana eles se katika boma encontram num fulani lar Discuss me. na e me discutem. And the things they say are bad because they make sure it reaches my ears. na mambo ambayo wanasema ni mabaya, maana wanahakikisha kwamba yamesikika katika masikio yangu. Every time you build, it's split into half again. Kila wakati ambapo unaijenga inakatika kuwili tena. You build again after 1 year, into half again. Unajenga. Another elder come up and mow half of it away. Unaijenga tena, baada ya mwaka mmoja mzee mmoja fulani hapo anajitokeza na inaigawa tena. He's saying, Anasema ele está dizendo, the perfect bride of Christ, the wise church, bi a arusi noiva perfeita mkamilifu de wa Cristo, a igreja kanisa sábia, lenye hekima, is an overcomer. ni ela é uma mshindi. vencedora. Yes. Ndio. And her name is in that book. Na jina lake E o nome liko dela katika está no hicho livro. He kitabu. said, on matters of sin, Anasema Ela kuhusiana na diz masuala ya nos dhambi. assuntos do pecado, that one is easy. Hiyo ni rahisi. Jesus finished it for me. Yesu Jesus alimaliza kwa ele sababu yangu. terminou isso para mim. For me, mine is just to preach righteousness. Kwangu mimi ni Para mim, kuhubiri eu posso tu pregar haki. retidão, Anyone goes justiça. away, that's their fault. Kama mtu akiondoka, basi hiyo ni makosa yao. But to meet in a house, Lakini Mas kukutana encontrar-se katika numa casa, nyumba, to start to blaspheme you, kuanza para kukupaka começar a tope, blasfemar de abuse você, you and defame you, kukutukana na para te kukupaka difamar. matope, and then your heart is broken. alafu moyo wako Então seu unavunjika, coração ele Your é wife quebrado. wants to kill you on Sunday in the church. na mke wako Tua esposa anataka quer te kukuua matar Jumapili na kanisani. igreja. She's asking, Anauliza, Ela está why are perguntando, you destroying a beautiful church? ni kwa que nini você está unaharibu destruindo uma igreja kanisa tão la bonita? kupendeza? And then you should answer her back. Alafu lazima Então você ujibu, responde a ela Honey, usema e mpenzi, diz, please querida, stay out of this. tafadhali por favor, kaa saia kando fora ya hii. disso. Allow me to sort it out with the Lord. Uniruhusu Deixa eu estar com o Senhor. nikapane na Mungu. Allow me to sort this out. Uniruhusu nikaimalize hii. Deixa She eu said, fazer but isso. so and so's family is not here. So and so is also not here. They have joined the other church. So and so. Yeah. Nasema fulani wa Outras fulani, famílias jamii ya foram fulani embora, wa foram fulani para wako outras hapa, igrejas. wakaungana kanisa lingine. Whether I stand and I preach one person, I will continue rebuking sin. Kuhubiria mtu Mesmo mmoja. que eu estiver pregando e tiver só uma pessoa, eu vou continuar repreendendo o pecado. Hicho ndicho ambacho É isso que o Bwana Senhor está anasema. dizendo. Anasema, Ele está dizendo, Overcomer. o mshindi vencedor. You must be. lazima Você uwe. deve But ser. to give up ministry Lakini kukata Mas tamaa desistir do katika ministério, huduma and start writing novels na kuanza começar a kuandika escrever majarida novelas, doing other things na kufanya mambo fazer mengine outras and coisas, doing talk show in different TV networks, na ukifanya fazer maonyesho talk fulani show na katika runinga televisão, tofauti tofauti, selling your novel, ukiuza vender sua majarida novela, which is not even Christian anymore. ambayo que hata nem si é ya Kikristo cristão, tena. And you're telling people you want to go to Hollywood and make movies. Na unasema você unaambia diz watu para as wanataka pessoas que kwenda querem ir para katika Hollywood Those fazer are filme, your prophets. esses são seus profetas. That's what they do. Hao ndio manabii É wenu, isso que eles hicho ndicho fazem. wanafanya. The Church of Christ is an overcomer. Kanisa A la igreja Kristo de ni Cristo é uma mshindi. That's what vencedora. he's saying here. Hicho É ndicho o que ele está anachosema dizendo hapa. aqui. So you rather make sure you understand that right Kwa hivyo É bom que afadhali você ukaelewe entenda hiyo isso bem. vyema. as a feature, as an identity, Kama Como uma kipengele, identidade, uma kama característica. kitambulisho, so that you may enter the kingdom of ili God. kwamba ukapate Para que kuingia você katika possa ufalme entrar wa no Mungu. reino de Better Deus. you enter the kingdom of God Afadhali É melhor ukaingia você entrar no ufalme reino wa dos Mungu. céus with that single family. They're even poor. They cannot support your church. Na hiyo jamii sem moja hata nenhuma ni maskini família, uma fukara, família pobre hawezi que nem pode wakasimama ajudar na a sua kanisa igreja. lako. Than to enter hell Kuliko kuingia Do que entrar no jehanamu inferno with 10,000 members na com washirika 10.000 elfu membros kumi who are going to hell with you. ambao que vão wanakwenda para o inferno jehanamu na junto com wewe. você. Hellish church. Hellish. Ni kanisa Essa é a la igreja de jehanamu. elite. They are hellbound. Wao ni Eles watu estão jehanamu. atados ao Giving the inferno. heck of a time. Wanapeana, wanangoja tu muda, They don't want righteousness. hawataki Eles não querem uhaki. retidão. They meet you, say, Pastor, Wanakutana nawe Eles se wasema, encontram, dizem, mchungaji, pastor, people are talking. unajua watu sabe que as wanaongea, pessoas estão They're saying falando. they are soon going to leave the church. wanasema hivi Eles karibuni dizem que em wanaenda breve kutoka vão embora da kanisani. He igreja. said, please don't bring it to me. Anasema tafadhali E ele diz, usilete por favor, não kwangu, fala para Because I mim. want to continue on this road kwa sababu nataka Eu niendelee quero na hii continuar nesse barabara. caminho. see how far I can go with the Lord. na nione itanifikia umbali gani na Bwana. Hey, You are not even worried.
hata una wasiwasi that they are going to go. kwamba wanaenda kutoka. Você nem se preocupa Nasema que eles vão la, embora. I am an overcomer. mimi ni mshindi. Deixa. Can I move on? Je, naweza Posso kusonga continuar? mbele? Listen to this now. Sikiza haya Escuta isso sasa. agora. Before the global economic crisis came, Kabla Antes ya da shida crise na utata econômica wa global kiuchumi wa vir, ulimwengu kuja, the Lord again Bwana o Senhor tena novamente spoke with me about the coming of the Messiah. alinena falou comigo a pamoja respeito nami da vinda do kuhusiana na Messias. kukuja kwa Masihi. And in that conversation, Na katika E hayo nesta majadiliano, conversa, he again gave me the identity of the perfect bride. tena novamente ele me akanipatia deu a identidade da noiva kitambulisho cha perfeita. biharusi mkamilifu wa Kristo. Hallelujah. Haleluya. That's what I want to share here. Hicho ndicho ambacho É nataka isso que eu quero kushiriki hapa. compartilhar. Look at this vision now. Angalia haya Estou maono olhando sasa. esta The visão Lord agora. lifted me up Bwana O Senhor me alipaninua juu levantou on that 19th of August 2008. tarehe Naquele 19 de 19 agosto mwezi de wa 2008. Agosti mwaka wa 2008. In fact, a particular hour at 3 a.m. in the morning. Hata hivyo verdade, katika foi 3 saa da manhã. fulani haswa saa 9 za asubuhi, Before the global economic crisis, anyone ever dreamt it was coming. kabla ya Antes shida da ya crise kiutata econômica ya kiuchumi mundial. ulimwenguni kote, kabla hata mtu yote kuwazia kuihusu. So 19th of August. Kwa hivyo tarehe 19 de 19 agosto, mwezi então. wa Agosti, Look at this now. angalia hii sasa, 2008. isso. mwaka wa 2008, 2008. alafu He Então, lifted me up at night, akaninua Ele wakati levantou wa à noite. usiku about 3 a.m. yapata saa 3 9 da alfajiri, manhã. And I found myself standing before the throne of God. nami Eu me nikajipata via diante nimesimama do trono de mbele ya Deus. enzi ya Mungu. Only later I understood what that means. Baadaye tu ndio Só mais nilikuja tarde eu kuelewa percebi hiyo o que ilikuwa isso yamaanisha significava. nini. Because most of the time you are in a hurry to deliver the message. Kwa sababu Porque muitas vezes você está com pressa Step back and say, what does that mean? kwa sababu mara nyingi uko katika Para utaruma liberar a wa mensagem. kuwasilisha ule ujumbe, E você precisa lakini de um baadaye tempo para unakuja dizer, tu Deus, kuwazia isso hiyo significa. ilikuwa yamaanisha nini. Lakini baadaye ukiweza kukanyaga nyuma kidogo alafu uwaze sema maana ya hiyo ni nini? So anyway, so he's saying this. Kwa hivyo anasema hivi, So he lifted me. I found myself standing right before the throne of God. nilijipata Ele vi nikiwa bem diante nimesimama do trono de mbele ya Deus. enzi ya Mungu. And then Alafu Então, the glory, the mountain-like glory covered the throne. utukufu A montanha mkubwa como kama glória mlima cobriu o ukafunika trono. enzi ya ajabu. In fact, Hata hivyo the fato, description that we posted on the web katika na maelezo ambayo descrição que nós tuliweka kwenye postamos na mtandao internet, many years ago, miaka mingi muitos iliyopita, anos hear me atrás, describing unanisikia você vai me ouvir nikielezea descrever the glory pervades, moves around there, moves even around where I'm standing. The mountain-like glory is there. jinsi ambavyo wao Você vai ver até mesmo como aquela glória se movia até onde eu estava. Karibu na mimi, utukufu huo mkubwa kama mlima. And he made me know that he that sits on the throne was seated on the throne. Na E ele me fez saber que aquele que kwamba senta no yeye trono aliyeketi está katika sentado no trono. enzi, alikuwa ameketi katika enzi. Now I'm releasing the secrets of heaven. Sasa Agora eu estou liberando os segredos dos Look céus. at this now. Angalia hii sasa. Veja isso He also agora. let me know Na pia Ele também me fez akanisababisha saber the Lamb kwamba mwana o Cordeiro kondoo was also seated on the throne. pia alikuwa também ameketi está katika sentado no enzi. trono. But look at this. Lakini angalia Mas haya, veja isso agora. Describe nikaelezea how even you could hear the sound of the holiness of the glory. jinsi ambavyo Como hata você ungesikia podia ile ouvir o sauti, som da sauti ya santidade utakatifu da wa glória. utukufu. Can you imagine hearing Je, it? unaweza Você ukawazia pode imaginar kuisikia? ouvir, When escutar. the glory moved Kwa sababu quando wakati a glória se utukufu movia, uliposonga near me, karibu nami, perto it was de giving mim, a hissing sound, ilikuwa havia inatoa som sauti fulani like kama a very holy and dreadful sound also. ile Muito sauti santo takatifu esse na ya som. kutisha mno Yeah, as it moved, you know. iliposonga. And then Alafu Então, that is the point at which hapo ndipo pahali esse é o ponto no opened que my eyes further. alifungua macho Abri os yangu meus zaidi. olhos. Then I saw that from the glory of the throne Kisha Então eu nikaona vi que kwamba da glória do katika trono ule utukufu wa enzi came one of the four living creatures that are at the center of the throne. akatokea veio uma das mojawapo ya 4 viumbe criaturas walio que hai estão ali ao katikati redor mwa do ile trono. enzi ya Mungu. And there's some parts of this vision that I am not allowed to describe. I've never told any human being. No. But up Yeah. to a point, I am allowed, which I always share. Na kuna baadhi ya E sehemu há uma ya haya parte maono dessa visão que eu nunca siruhusiwi pude kushiriki. dizer a nenhum ser humano, Sijawahi não sou kushiriki permitido mahali dizer, fulani. mas há Lakini partes que eu hadi posso. kuna kiwango ambacho ninaruhusiwa. So when he came, Kwa hivyo Quando ele alipokuja, veio, he had a face like man. alikuwa ele na tinha uma uso face kama como de wa homem. mwanadamu. And then
you hear me describing alafu utanisikia Então você me vê descrevendo kidogo tu that his face was more serious, kwamba uso que a wake face ulikuwa dele era wa bem kumaanisha séria. zaidi. because I saw the stretch marks, the lines. Kwa sababu when he eu came, vi as I knew marcas. that this is extremely serious. nilijua As marcas kwamba de ilikuwa ya expressão, e eu kumaanisha entendi que aquilo nyeti, significava maana kulikuwa na ule extremamente sério. mkunjo wa uso On the face. usoni Na pake. face. He had a face of man. Alikuwa na Tinha uma uso face wa de mwanadamu. homem. And that was one of one of those most fearful moments in my life. Na huo Esse ulikuwa foi um dos mojawapo momentos ya mais wakati terríveis da wa minha vida. kuogofya mno maishani mwangu. And the Lord, the Lord of course sets me up with them. Na unajua O Bwana Senhor me ananiweka enviou, eu pamoja na estava wao. com ele. So the Lord Kwa hivyo Bwana released Senhor him to come to me. akamwachilia Liberou aje ele para vir kwangu. até It mim. was dreadful. Ilikuwa ya kutisha Era mno. assustador. I see the human face on him. That's what he Eu has. vi a Naona face uso humana wa dele. mwanadamu kwake And very, very glorious and holy face. na uso Muito wa gloriosa utukufu e na muito mtakatifu santa aquela mno. face. Then when he came, Alafu Quando ele alipokuja veio, now only later I understood what the Lord wanted to do. ni baadaye ndiposa mais nikaelewa tarde kile eu ambacho entendi o que Bwana o Senhor alihitaji queria fazer. kutenda. God the Father wanted me to identify him. Mungu Baba Deus, alitaka o Pai, ele nikaweze queria que eu kumtambua. identificasse So ele. when I go out to give the prophecy, I know which number he is. Ili kwamba Quando eu ninapoenda fosse nje dessa kutoa huo profecia, unabii, eu nikajua soubesse yeye que ni número que ele era. nambari gani. And so Na hivyo Então, he comes anakuja after Ele almost a veio meter from me. baada Ah, ya metro de umbali mim. kama mita moja After hivi, he's sure that I've identified his face, depois baada que ya ele teve kuhakikisha certeza kwamba que eu nimetambua identifiquei a uso face wake, his dele, human face. uso wake sua wa face kibinadamu, Then he turned around. kisha então ele akageuka. virou-se. There is a silence there again. Kuna unyamavu Houve pale silêncio lá tena, de There's novo. one whole motif, a domain there that is silent, kuna Há muda motivo kitambo para ter ambao ni wa permanecido em unyamavu silêncio. which I'm not allowed to share. I've never shared. ambao Eu não usiruhusiwe sou kushiriki, permitido sijawahi falar, nunca kushiriki. falei. But he turns around Lakini Mas ele yuageuka virou-se and he goes back to the glory of the throne. na anarejea Voltou pra katika glória do utukufu trono. katika enzi, And when he enters there, na anapoingia Quando ele entrou pale lá, I see him release the black horse. ninamuona Eu vi ele akimwachilia liberar o farasi cavalo mweusi. Follow me on this. Nifuate katika hii. Sigam This is now strong stuff, good food for the church. Sasa hiki ni Isso é chakula cha forte, é boa nguvu, comida para a chakula igreja. nzuri kwa kanisa Grow the church. ili kulikuza para fazer a kanisa. igreja Look at this crescer. now. Angalia haya sasa, Veja isso agora. Now wakati Agora, sasa he has gone and released the black horse. amekwenda Ele foi na e kumwachilia liberou o farasi cavalo mweusi. The Father deliberately Baba Pai, kimakusudi again propósito, sets me up with the black horse tena Me enviou com o ananionyesha cavalo yule farasi mweusi, because there's something he wanted to show me. kwa sababu kuna Havia kitu algo que anachotaka ele queria me kunionyesha. mostrar. The black horse with his rider comes blazing towards me. Basi Então, yule o farasi cavaleiro do cavalo mweusi pamoja na preto veio mpandaji com seu wake cavalo, veio anakuja diante de mim. akiniangazia, akiangaza kwangu, And when he gets near me, 1 meter like this, he stops like this. na Quando anapofika ele karibu chegou a na metro, mimi ele, aliwasimama distância, tu ele namna parou hii. assim. The black horse of heaven Farasi Cavalo mweusi preto wa do céu. mbinguni has wings. Tem ako asas. na mabawa, And those wings na hayo Aquelas mabawa asas are glorious white wings. ni mabawa asas ya brancas utukufu gloriosas. meupe. How did I know? Je, Como nilijuaje? que eu He soube? came, Alikuja and when he veio, stopped, na Quando aliposimama, ele that's parou, what he did. hivi ndivyo é isso que ele alivyofanya. fez. People in South Korea are familiar with this. Watu wa Korea Pessoas da Kusini Coreia do wanajua Sul haya, são familiares com I isso. was giving the prophecy in South Korea. kwa sababu nilikuwa Eu dei a natoa unabii profecia na kule Coreia Korea do Sul. Kusini. If you look at the videos I gave in Boryong, Bushan, in Incheon, all those towns, you see always I'm doing this, that he stretched his wings Eu like sempre faço isso. he stretched the wings like this, and the Ele abriu glory as asas. left them, and some of it swept me. Swept the area. The agora glory veio- from the white, glorious wings of the black horse. Ya kwamba anafanya glória mabawa das zake asas hivi, anazikumuta, brancas anafanya gloriosas hivi do na cavalo preto utukufu vieram e até me ukatoka, atingiram. utukufu kutoka kwa farasi mweusi. Wow. Wow! Are we going to identify the perfect bride? Je, tutaenda identificar a noiva kumtambua bi perfeita? harusi mkamilifu? This is the way to identify her. Hivi ndivyo Essa é ya a forma de kumtambua. identificá-lo. He does this again, everybody. Anafanya hivi tena, Todos kila He de novo. stretches the wings next to me. anakumuta Ele yale abriu as zile asas mbawa perto de zake mim. karibu nami. The black horse that comes from the throne of my father. Yule farasi O cavalo mweusi preto que atokaye veio do katika trono do enzi meu ya baba pai. yangu, And he does this. na anafanya Ele hivi. fez isso. And
and the glory emitted, comes out of the wings. E a glória emitiu, saiu das suas asas. Watoka kwa mbawa zake namna hii. There are some deep things about God. Kuna baadhi Há ya algumas mambo coisas ya profundas a respeito na de Mungu. Deus. And it's time for the church to know them. Nani É wakati wa tempo kanisa para a kujua. igreja And sabê-las. then, Alafu Então, after that, baada ya hapo após he isso, then now shows me the black horse running all over the earth. kisha Ele ananionyesha mostrou o cavalo farasi preto mweusi correndo por akikimbia toda a kote terra. kote ulimwenguni. And I remember when I woke up, Na nakumbuka Eu me lembro quando nilipoamka acordei, of course, the Bible. haswa kwanza claro que a Biblia. Bíblia, Every time the Lord speaks, Kila wakati toda Bwana vez que o Senhor anenapo, fala, only in the Bible could I have known what the message was. ni kwa Biblia, só na Bíblia é que eu posso saber onde está a mensagem. And then, of course, we are going to read it now. Alafu Então, é claro, nós vamos ler agora. But when I went to the book of Revelation, chapter 6, lakini Mas quando eu entro em nilipokwenda kitabu Apocalipse, cha Ufunuo capítulo mlango 6, wake wa 6, then I understood. kisha eu nikaelewa, We're entendo. not reading yet. hatusomi bado. Não Then estamos I lendo. understood why he brought the creature close to me to identify his face, that he may go back and release the black horse, that I may know his number and his role. Ali eu entendo porque que ele me liberou, ele me mostrou qual que era a criatura para que eu pudesse identificar. Porque ali eu vejo qual é o número dela e qual é o papel dela. Akamwachilia farasi mweusi, kisha nipate kuungamanisha yote mawili na nikajue jukumu lake ni lipi. When you travel from so far like you have traveled to come to Kenya, I rather give you what you cannot find anywhere else. Unaposafiri Quando você kutoka vem de mahali tão longe para o kama Quênia, vile ambapo mmetoka, na eu quero te dar aquilo que você não encontra em mais lugar nenhum. Por quê? La sivyo basi ni kwa nini? Lazima niwachilie ujumbe ambao hamuwezi kupata popote. Lazima Bwana hakuongea na mwingine tena kuhusu haya. Hallelujah. haleluya. So focus on me now. Kwa hivyo mnilenge Foquem sasa, em mim agora, Listen to me. nisikize. escute. So, Hivyo Então, he runs all over the earth. I wake up at about Ele 3 corria. o'clock. That's how I knew it was 3. I checked the Bible to look for it. In fact, in my innocence, I go to the glossary or whatever, the concord, to look for black horse. Then I find it. So I go to read now. hata hivyo nalipoamuka, Eu, na minha inocência, eu acordei, eram 3 horas da manhã, é assim que eu soube o horário, então eu fui para um glossário para procurar por cavalo preto, para saber onde estava na Bíblia. Hivyo ndivyo nilivyoipata. Then I realized, Kisha Então eu nikagundua, percebi, when I read, quando eu li, then I realized kisha então eu nikagundua that the percebi Lord had just released a very important feature of the perfect bride. eu percebi que o Senhor tinha acabado de liberar uma importante característica da noiva de Cristo. Can we now read? Podemos agora ler Revelation chapter 5. Apocalipse capítulo 5 to 6. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango Seis. wake wa 6 mstari wa 5 5 hadi seis. 6. Wow, Wow. what a mighty day. Ni siku Que dia kuu kiasi poderoso. gani. Revelation chapter 6, verses 5 to 6. Ufunuo wa Apocalipse Yohana mlango wa 6, 6 mstari wa 5 versículos hadi 6. 5 ao That's why you see on the YouTube in most of those countries I went before the fulfillment, you see me doing my hands like this as I'm preaching. I do like você this. vê. That he did like this, and you see me doing like Ndiposa mnaona Before it was katika países YouTube, que eu vou, eu kabla fazia sempre com a minha mão waona assim, nikifanya dizendo mikono que yangu o namna cavalo hii, fez, kwamba alifanya assim hivi. abriu asa. Revelation chapter 6, verses 5 to 6. Ufunuo wa Apocalipse Yohana 6, mlango wake wa 6 versículos mstari wa 5 5 ao hadi 6. 6. When the Lamb opened the third seal, I heard the third living creature say, "Come." I looked, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Then I heard what sounded like a voice from among the 4 living creatures saying, 1 quart of wheat for a day's wages, 3 quarts of barley for a day's wages. Alipoivunja ile rakiri ya Havendo tatu, aberto o terceiro nikamsikia selo, yule ouvi kiumbe dizer wa ao tatu terceiro mwenye animal, uhai akisema, vem e "Njoo." vê. Nikatazama, E olhei, e na eis um mbele cavalo yangu preto, alikuwepo e que farasi sobre ele mweusi. estava sentado e tinha uma Yeye balança na mão. aliyempanda E ouvi alikuwa uma na voz mizani no meio mkononi dos mwake. 4 animais Ndipo que nikasikia dizia, uma kile medida de trigo kilichokuwa pelo kama salário de sauti um dia, katikati ya wale e viumbe 3 wanne medidas wenye de uhai cevada pelo ikisema, salário de um kipimo dia. kimoja cha ngano kwa mshahara wa kibarua wa siku moja, vipimo vitatu vya shairi kwa mshahara wa kibarua kwa siku moja. And he finished by saying, Na anamalizia kwa Ele kusema, termina "And dizendo, do not
damage the oil and the wine. lakini Não usiharibu danifique mafuta o na azeite zeituni e wala o vinho. divai. That is where the definition of the perfect bride of Christ is. Hapo ndipo É aí maelezo onde está ya a bi harusi definição da noiva mkamilifu wa perfeita Kristo de Cristo. ipo. Of course, when I woke up, I began to announce the coming of the global economic crisis. Hata hivyo É óbvio, quando eu acordei, nikaanza eu comecei a kutangaza anunciar a vinda kukuja de uma kwa crise, da utata crise wa shida ya econômica kiuchumi global. ulimwenguni kote. Why? Kwa nini? Por quê? The balance. Kwa sababu Porque a balança, ratili, The rider of the black horse, yule mpandaji, o yule cavaleiro do farasi cavalo mweusi, preto, is holding a balance in his hand. anabeba está segurando uma ratili balança mikononi nas suas mwake. mãos. The balance Ile ratili A balança represents buying and selling. inaashiria representa ununuzi compra na e venda. uuzaji. Meaning there is a black day coming to the global buying and selling. Kumaanisha Quer kuna dizer, siku há nyeusi dia ambayo negro inakuja vindo katika sobre o uuzaji na comprar ununuzi. e vender. Kwa nini? I saw him run all over the nation Kwa sababu nalimwona Por quê? akikimbia Porque eu vi kote ele kote correndo katika por todas as mataifa. in that vision. Na katika hayo Nesta maono visão. It took only 3 weeks. ilichukua tu Tomou só majuma 3 matatu. semanas. And then, Alafu E então, first of all, when I said, kwa sababu when I said in the porque prophecy, primeiro de tudo, global economic kwa crisis. sababu kwanza Quando eu kabisa disse naliposema global, katika unabii crise shida econômica ya global. utata ya uchumi ya ulimwenguni kote, The shock was, mshtuko O choque ulikuwa, foi how can you give such a humongous global prophecy? How about if that's too big? How about if it does not fulfill? unawezaje Como é que kupeana você pode unabii dar uma mkubwa profecia kiasi dessa, hicho tão ya enorme, tão ulimwenguni grande, kote? e se ela Na não je, se cumprir? kama hautatimia? Even me, as I kept giving, I said, wow, but that's too big a prophecy. Hata mimi nilipokuwa Mesmo eu olhei e falei, uau, mas essa é uma profecia muito grande. sana. It took only 3 weeks. Ilichukua tu Tomou só majuma 3 matatu. semanas. One single twinkling of an eye like this. Na kufumba tu na kufungua jicho namna Piscar de hii. olhos And assim, the stock markets Na soko e la os hisa mercados crashed from New York all the way through Europe into Asia. foram esmagados, desde os Estados Unidos até a Europa até a Ásia. Until it even shocked me also. Isso também me chocou. And then you heard about the freezing of the credit lines and everything that became a big issue. Alafu mnasikia Então kule você viu sobre o kukomeshwa congelar kwa das credit linhas de lines crédito, na que mambo se kama tornou hayo grande yote, negócio. ikakuwa utatanifu kote. Okay, now Sasa Agora the prophecy was said kwamba que a unabii profecia foi ulisemwa dita, and then fulfilled. alafu então ukatimilizwa. cumprida, What is the message of the church? How do we use that to identify the perfect bride? qual é a Ujumbe ni mensagem upi para kwa a igreja? kanisa? Como usamos isso Tunautumiaje para kutambua identificar pia a harusi noiva perfeita? mkamilifu wa Kristo? How is that helping us to see an insight, to be able to see and say, well, that's the perfect bride, this is not? Tunawezaje Como que kutumia isso hiyo vai nos na ajudar a kujua, olhar huyu dentro ni e bibi ver essa é a noiva harusi wa perfeita Kristo na e huyo esta não é? siye? Okay, focus on me now. Basi mnilenge sasa. Ok, foquem em mim Inside agora. that prophecy is the secret of God. Ndani mwa Dentro unabii desta kunayo profecia siri ya está o Mungu. segredo de Look at Deus. this. Angalia haya. Veja isso. There is the physical aspect of that prophecy Kuna Há kile aspecto kiashiria cha físico dessa kiasilia profecia. cha huo unabii and the spiritual consequence of that prophecy. na E as athari za consequências kiroho za huo espirituais dessa unabii. That's profecia. why I kept saying it's a double tire prophecy. Ndio sababu Por isso que nasema eu ni digo que é uma unabii wa profecia de kuwili. duas Look at fases. this now. Angalia haya sasa. When you look at life in Israel, Unapoangalia maisha kule Quando você Israeli, olha para a I'm vida talking em about Israel, Israel ancient. nazungumzia Estou falando do Israeli Israel ya antigo. kale. Even now, by the way, Hata sasa, hata mesmo hivyo, agora. it's not any different. Only that the scales have been scaled up, different now. hakuna tofauti, The lakini levels are different, but they're the same structure. São vile diferentes, mas a viwango ni estrutura é a tofauti, lakini mesma. mitindo ni ile ile. Look at this now. Angalia haya Veja sasa. isso agora. Israel, Israeli, Israel, the wealthy people watu wale Povo rico. matajiri used to live on the hills walikuwa wakiishi costumava kwenye viver milima nas montanhas. because they threw the garbage down. kwa sababu Porque eles walitupa jogavam lixo taka pra kule baixo. chini. The poorer people Watu wale mais maskini pobres fukara used to live at the valleys. walikuwa wakiishi Viviam nos kwenye vales. mabonde, And that's why na hiyo ndio isso. sababu when he told Jeremiah that go to the potter's house, only when you get there shall I give you the message for the house of the Lord. alipomwambia Quando Yeremia ele kwamba disse para nenda katika Jeremias, nyumba vai ya à casa do mfinyanzi, oleiro e ali eu vou te utakapofika dar a tu pale mensagem ndipo para a casa do ujumbe Senhor. wa nyumba ya Israeli. That's why Jeremiah went to the valley of Ben Hinnom. Ndio sababu Por isso que Yeremia Jeremias foi ao akakwenda vale katika de bonde la Ben Ben Hinnom. Because that's where now the poorer people, the potters used to work. That's the valleys there. Kwa sababu hapo Porque ali ndipo onde os wale oleiros watu costumavam maskini fukara trabalhar, onde walipokuwa estava o wakiishi povo mais katika pobre dos mabonde. vales. And
Na He is saying, according to Jeremiah, he was saying that the potter was using the other pot, broken pot, to mix with mud and do what? And build another pot, another. na ndiposa Ali alikuwa você vê que anasema eles kwamba estavam, huyo o oleiro estava mfinyanzi misturando alikuwa um anatumia pote quebrado vile com vyungu ovo, vizee, mais outra anaviungamanisha massa na de kutengeneza lama vyungu para fazer vingine. novo But we pote, know novo. Lakini twajua That Mas at nós that sabemos valley there was so much garbage. ya kwamba que katika naquele lile vale bonde havia kulikuwa muito na lixo. takataka So nyingi, there was stench. kwa hivyo kulikuwa na uvundo, Então, That's where the poor people lived. na kwamba hapo é ndipo ali watu onde o maskini oleiro walipokuwa trabalhava. But wakiishi. for Jeremiah, Lakini kwake Mas Yeremia, Jeremias, the Lord was simply saying Bwana o Senhor alikuwa estava akisema that simplesmente the dizendo, worship coming out of that house, ya kwamba após ibada a ambayo inatoka adoração katika sair hiyo daquela nyumba casa, like this. ilikuwa Como inanuka assim, mas- uvundo. Anyhow, Hata hivyo entretanto, the richer people used to lift up, the poorer down. watu matajiri ricos walikuwa wakiishi viviam tu, em cima. hawa maskini wanaishi kule chini. When you look at the dining table of the poorer people, Quando você Unapoangalia olhava ile para a meza mesa ya chakula ya watu daquele povo maskini, pobre, this is what you saw. hiki ndicho ulichoona. é isso que você Pita via. bread. Until today in Israel, the pita bread is subsidized by government. Hadi Havia wa leo pão- mkate pão aina áspero. wa Até pita hoje o pão kule é Israeli subsidiado pelo unalipiwa governo na de Israel. serikali, umepunguzwa bei na serikali, That everybody may afford. The common denominator, everybody may afford. ya Para kwamba que todos kila possam mtu ter. wa Isso daí kawaida é um anaweza denominador akajimudu. comum lá. Everybody look at me now. Kila mtu nitazame Todos sasa. olhem para mim agora. 10. I'll Dakika finish. ngapi? I'll 10. finish. Nitamaliza. Vou terminar. Angalia haya Veja isso sasa, agora. Everybody may afford. kwamba kila mtu Para apate que kujimudu. todos So possam you found bread was there. alcançar. Kwa hivyo unapata Então você kwamba encontra mkate pão na ulikuwepo mesa do pale, Whatever else you found, you ate with it. chochote kingine Qualquer ulichopata coisa ulikula mais que você pamoja encontrar, você nayo. come If you com look ele. at the picture of the richer people Lakini Mas se você ukiangalia olha taswira para ya a watu retrato do povo matajiri on the mountain, katika das mlima, montanhas, bread was there. huo mkate este pão ulikuwepo, estava lá. Also, olive oil and wine. lakini Mas também kulikuwa tinha na azeite mafuta ya de zeituni oliveiras e na vinho. divei. Hallelujah. Haleluya! Aleluia. Olive oil and wine. Kulikuwa na mafuta ya Azeite de oliveiras zeituni e na vinho. divei. And he's sending the rider of the black horse. Naye Ele anamtuma enviou mpandaji wa o farasi cavaleiro do cavalo mweusi. And he's preto. saying, Naye Ele anasema, disse, if you find those ikiwa você utapata encontrar hao aqueles who are barely making it, ambao estão mal conseguindo wanafaulu tu, sobreviver, barely surviving, wananusurika tu, mal wanakuwa consegue make it sobreviver, harder for them. ukafanya torna as itakuwa coisas ngumu mais kwao. difíceis para eles. A quart of wheat for a day's wages is just enough wheat for one person for one day. Kibaba cha quarto de ngano trigo kwa mtu, pelo kwa salário de mshahara wa dia é mtu, só o ni suficiente kibaba para uma pessoa kinachotosha comer tu mtu mmoja. por dia. Listen. Sikiza, Desculpa. But if you find those whose dining table looks like oil and wine, please do not damage it, preserve them. lakini Mas se você ukipata encontrar wale ambao daqueles que meza a zao mesa deles é zafanana como kama o divei azeite na e o mafuta, vinho, por favor, tafadhali não toque neles, ukawahifadhi, preserve eles. usiwaangamize. Just hold on for the guests, please. I know some of you have listened to some of these sermons. Ngoja tu kwa Listen. ajili ya wageni. Eu Sikiza, falo isso pelos visitantes. Alguns de vocês já ouviram esse sermão. mafuta, O óleo, The oil represents the flow of the anointing of the Holy Spirit. mafuta o inaashiria óleo mtiririko representa o wa fluir da upako unção wake do Roho Espírito Mtakatifu. Santo. So, in other words, the Lord was saying, I'm releasing the rider of the black horse. But when you go down there, you'll find two types of congregations. Kwa maneno mengine, Ele Bwana está dizendo, alikuwa eu anasema, vou liberar o namwachilia cavaleiro e o cavalo farasi preto. Mas mweusi, quando você lakini chegar lá embaixo, utakapokwenda kule você chini vai ver utapata dois aina tipos de ya kusanyiko congregação. mara mbili. You'll find a church where the gospel has been commercialized and the truth of God has been replaced with the pagan beliefs of liberalism, homosexuality, gospel of prosperity, and name it, and there is hunger there. Utapata kanisa Você vai pale encontrar chini, uma igreja que a ambapo verdade do injili evangelho ya foi Mungu tirada e foi imefisabishwa substituída na com mashoga, paganismo. na usasa, Homossexualidade, na mambo ya uhuru, evangelho na da mambo kama prosperidade, hayo. liberalismo, tudo vai estar lá. Teologia liberal. They are teaching another gospel. Wanafundisha Estão injili pregando nyingine. outro The truth evangelho. of God has been replaced. Ukweli wa Mungu A verdade umebadilishwa. de Deus And foi there is hunger in substituída. that church. Na kuna njaa E há katika hilo fome kanisa. naquela igreja. Anything you teach, they eat it. Chochote Tudo que unachofundisha você ensinar, wanakula. eles vão comer. Scarcity. Kuna A escassez. ukosefu. If you find that church, Ukipata hilo Você kanisa, encontrar essa igreja, destroy that church. ukaliangamiza destrua hilo essa igreja. kanisa. That is not the bride. Huyo sio Esta bi não é a harusi. noiva. And he's saying,
Kisha anasema, Ele diz, You might be thinking, wow, what a cruel God, right? kwa sababu unaweza que você fikiria, vai pensar, mas que Deus cruel, né? Sikiza. And he's saying, however, Anasema Ele hata diz, hivyo, you entretanto, will encounter another church. utakutana você vai na kanisa encontrar uma lingine outra That is igreja the revival of the Holy Ghost. ambalo liko que está katika no uvuvio wa avivamento Roho do Espírito Mtakatifu. Santo, The oil and wine church. a igreja do azeite e do vinho. The oil and wine church. Kanisa la A igreja mafuta do na azeite divai. e Do do you vinho. remember the wine? Je, unakumbuka divai? Você lembra do vinho? Jesus took the cup Wakati Yesu alichukua kikombe and said, this is my blood. akasema, Quando "Hii ndio Jesus damu tomou yangu." o cálice, disse, That is in the blood of Jesus. este é meu sangue. É a igreja que está no sangue de Jesus. Where the Holy Spirit is flowing like yesterday. Roho Mtakatifu A igreja jana hapa. onde o Espírito Santo Wote wana- The blind are está seeing. fluindo, There is a como ontem aqui, The truth is preached. onde há avivamento. Women are not naked. As mulheres não estão peladas, os aleijados estão andando, os cegos estão vendo. Anasema, Ele está dizendo, You meet that church. unapokutana quando você na encontrar esta igreja, That is the preserve ela. hiyo ndio biharusi. Esta é a noiva. said. Na Yesu akasema, Jesus disse, Matthew chapter 25. katika em Mathayo Mateus 25, capítulo 25, Virgins. kwamba wanawali as wenye virgens upendo, sábias, The jar of oil. wanabeba elas têm um ile jarro de óleo. So the Lord is saying, Kwa hivyo Bwana Então o Senhor anasema, está dizendo churches in your countries kwamba makanisa que a katika igreja nchi nos seus zenu países to wake up now. yanahitaji precisa kuamka acordar sasa agora, Ask yourself, na kujiuliza perguntar-se, we the church, mwenyewe, je, sisi nós ndio somos a kanisa igreja? the gospel has been commercialized. ambapo Onde o injili evangelho tem sido imetiwa comercializado. ulimwengu, Where ambapo there is the doctrinal error kuna Há erro de mafundisho doutrina mabaya and decay. na muozo, e queda, Anything goes. alafu chochote e corrupção, e tudo acontece ali. kama sisi ni Nós kanisa somos a igreja? Embraces repentance. ambalo linakuwa Ou nós somos a toba igreja que abraçou arrependimento e santidade? Flow of the anointing comes na mtiririko E o wa fluir da upako unção unakuja. vem as they are preaching the blood of Jesus. conforme estão pregando o sangue de Jesus. Haleluya. Aleluia! Lord is saying Bwana O Senhor está anasema dizendo there are two churches. kwamba kuna que há makanisa duas mawili. igrejas. Leo Hoje, One of them moja uma wapo delas has sold. imeuza. vendeu. In Spanish they say vende, vende. Katika Em Espanhola espanhol eles wanasema dizem vende, 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 Vende sangre. vende vende sangue. sangue. They're selling the blood of Jesus. Wanauza Estão damu ya vendendo Yesu. o sangue de He said Jesus. there is another church Na anasema Mas kuna ele diz, kanisa há uma outra lingine igreja, where holiness. ambapo onde utakatifu santidade. Every time the pastor opens his mouth, kila wakati Toda vez que o mchungaji pastor afungua abre sua mdomo boca, wake, you just hear one word, holiness. unasikia Você tu ouve neno uma moja, palavra, utakatifu. santidade. No women come with skirts, never. You Hakuna- never see their legs, never. Hawezi, Ever. hautawahi As mulheres não veem com, The ones in Kenya, you will not Angalia see their walioko Kenya, even hawezi an kuona inch. miguu yao. Even an com inch. saias curtas. Ninguém precisa ver a perna delas. There must be holiness. Lazima kuwe na Deve ter utakatifu. santidade. It is not a lofty aspiration. It is realizable in this life. Isso dá para se fazer nesta vida, não é simplesmente uma aspiração que não se pode alcançar. Tunapojiandaa kutoka hewani, To go off air. kutoka hewani, Nós temos alguns minutos, nataka niseme vamos haya. sair do ar, mas eu quero dizer Nisikize. isso. The Me Lord has escutem. identified the bride. Bwana O Senhor está amemtambua identificando a bi harusi. noiva. He's saying the bride Na anasema Ele está bi dizendo que a harusi noiva is covered by the blood of Jesus. é amefunikwa coberta na pelo damu sangue ya de Yesu. Because the Jesus. pastors are preaching the blood Kwa sababu Porque os pastores estão pregando o sangue, o sangue, o sangue, all the time. o sangue. And he's saying na anasema E ele está dizendo, hilo essa kanisa igreja Holy Ghost revival. liko na tem o uvuvio wa avivamento do Roho Espírito You see Santo. many deaf ears have opened. Unaona Você vê masikio muitos mengi ouvidos viziwi surdos yamefunguliwa. estão abertos, Gotten up and are walking. muitos aleijados estão levantando e They are andando. not selling fake miracles like in Nigeria, in Hawauzi- America, and wherever. Hawauzi Não estão kuuliza vendendo bandia milagres kama falsos vile como na Marekani, Nigéria, na Nigeria, América, kote, kote. em todo lugar. They are realizing the promised latter glory. Eles Wanagundua perceberam ile a ahadi última ya glória utukufu wa nyakati prometida. za mwisho ulioahidiwa. They are not teaching some wisdom tricks of financial positioning in the financial marketplace. No. Hawafundishi Não estão ujanja ensinando fulani truques ya financeiros kujiwasilisha, do mercado kujiweka katika financeiro, nafasi fulani ya sabedoria kifedha. financeira. They are teaching the blood of Jesus and the Estão, coming of the Messiah. estão ensinando o sangue de Jesus e a vinda do Messias. Here to me now. Leteni Tragam bendera suas zenu hapa bandeiras sasa. aqui para mim agora. Peace be to you. Praise be found in you.
the Messiah is coming. Kwa hakika Certamente o Messias está vindo. See you. mwaka ujao, Próximo ano eu vou te ver. If we have a conference in August, we'll invite you. kama tutakuwa Tivermos uma conferência em agosto, nós vamos te convidar. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glória! What a mighty 3 days. Ni siku tatu, Que 3 dias poderosos. Que 3 dias poderosos. Thank you, MTV. asante, Obrigado, NTV. asante kweli. Obrigado. Peace be to you. Paz seja a ti. Asante mwanangu. We will invite you in August. Tutawaalika Nós vamos convidar vocês em agosto. In April. Talvez abril. labda Aprili, In April. Aprili, Talvez abril. Aprili. Abril. During the Easter. Thank you, Pastor. Durante a Páscoa. In Texas. In April. Texas, wewe Em abril. What a mighty joy. furaha kubwa. Revival. Que alegria maravilhosa. Avivamento. I'll talk to you today. Asante. Eu falo com você hoje. Nova Zelândia, eu estou indo. New Zealand has invited me. I'm coming. Najua Eu sei que a Nova Zelândia me convidou, eu estou indo. panialika na kuja. Tell your president I am coming. Ambia rais Diz pro teu presidente que eu estou indo. Eu estou indo agora. Ele me convidou. haleluya. Aleluia. Zambia tunakuja. Zambia, estamos indo. In April. Aprili, Em abril. Abril. Not wait. Nós não podemos esperar. Not waiting until August. Nós não vamos conseguir esperar até agosto. Outra dessa em abril. Glory. utukufu, Avivamento global. Avivamento global. utukufu uvio. Maryland, eu estou indo. Maryland inakuja. Nós vamos nos encontrar esta noite. Tana usiku wa leo. Afrika Kusini, Dinamarca. Obrigado. asante, Obrigado, Finlândia. asante Finland, asante mwanangu. Revival. Uvuvio, Avivamento. uvuvio. Nós vamos voltar ao sangue. Tunarejea kwa damu. Estamos retornando ao sangue. Rudi kwa damu. Agora nós sabemos a identidade. Najua alama. Agora nós sabemos a identidade. Kitambulisho. We know the identity. Sabemos a identidade da noiva. Kitambulisho cha biharusi. De volta ao sangue. Kurejea kwa damu. De volta ao sangue. Kurejea kwa damu. Obrigado, Gana. Asante Uganda, asante wetu wangu, asante. Whoever they know nyabo. Praise be found in you. Oslo, Sweden. Suécia, Oslo, Sweden. Noruega. Estou voltando. Obrigado, Holanda. Asante sana Netherlands. Eu preciso arranjar antes de vocês irem. Obrigado. Asante. Áustria. Austria. Isso é Espanha? Fogo, tem fogo aqui. Moto hapa. Três dias poderosos. Tatu kubwa kiasi gani? Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Cote d'Ivoire, asante. Your daughter is Sua filha foi curada. Wako wameponywa. Hey!
abril. E em abril. Shalom. Levante suas mãos, vamos voltar a Jesus. Diga, poderoso Jesus, eu me arrependo hoje e abandono o pecado. Por favor, Jesus, me faça a igreja do azeite e do vinho, a igreja perfeita, noiva perfeita. Poderoso Jesus, estabeleça o sangue de Jesus na minha vida, na minha igreja, no poderoso nome de Jesus. Hoje eu nasço de novo. Speak to you. Messiah comes to